Ki ke fa se to ka tarifa ki ko ya ko stonga ke ahoni ya ko tarifa ki ko tamu flau ta taufa so se fotaulani are ki leja saya ko matangi se nishi motulano atieri taulava po laisia shaf pure go vangi na siri fa ko ko itmoni mai ho Samuel Olohea po te vita fare fo o pe ki fare havea Selwini France Polaroia, kalau kau berkata aku ya, aku harus kudu pau, aku atu, tetapi aku ya, bisa ulat atau apa, lava de begiloto. Jadi bagai kau ya kita tibi, aku harus kudu pau ihe ahni, ya aku nak begini. Kalau mau menatolu, kau sudah mafia, mau fiatolo situ fui hukati mati polo, mau huwa ke fare pare, permission havia. Pero filano ko mamalo tayo mo ni to kan katini filo fitu ato na isa fulan filo baba me su lo hea ha fe ko ito ate fuka fe si ko su dan stolo kapag futata ha ko to kan katini ko se bu fas fulan segeni ko kafa vai ko katini senta ko sonatane va ko kapag futata ko me hu mi tu na maka fe ko ro ko shone he malatu Kau dari ko yang kau diskusi pun, fata feh potensia, bagaimana tuan fiaki, fini polo tu pun, wangan noi malpo, shoni osamu, nana tatafu vaki, prega wei final, shosaya taulahi, shoni okati, Kristofatu nawai, sekona fonua, shoni maire, mahi, wamukan fusi walahi. Kau cuina, kau ada filek tuyon, mapita siari, pore ko bauri fini fewiaki, pia ko faya ko Steven ni seti tekiu. Mau mati mia i final ko ya ahoni, waki final he baha ko ya ai ko soma me ko skudu bo. I grade 1 berkasi ki apito ini. Fama ko ya ahoni ko son lavaka. Tawanya tu kiai lomani tu fui. Tim ko so ko ko ai fa papa tagi maya second ni pemuka tini ka fa maya
Supaya terus mengaku mai tahu na tolong pumayai esa fili mai hala to pe pulo te kan ki moi ta kai me ke ko ya to wa terhe mala tu ala ton be ali lak lain alti ko ya ali mai ko sto be ewo pe ko ya to wa pulo ya hu ko ya ai ko sto nga Shakespeare ta mo pe au Ang wafo tu peni I nukolofa la liria te faiva pe ang komoko no ya. Wa ki lai nauti fa ki ko ya ma Shakespeare ta mo piao. Tolong mai ta mo piao ki ni huwa ko ya ko fe ta ki final tu fa pe ki la mo no ya to be ki ni fi fa ta ya ki ai ya ban fu ka una forma wai. Ha o tai mini ki fi ka no ki ya ha ki ni mala pota tu fo ki la. Na wi lo to wo wai ni to fo ki pe ate re plai ni to mo na pe ki ya fa ngo. Lere ya tu frau ngau tu foi pe klaro na kita hat mai ki mo a o fe tu pai lai ni fra ke la ku mai determin ki fesi ta mi pe fesi ka hu ya tu tari ia tu foi klaro ti fe ni ko ya to ana ku kita mai ya te lo to ai ha fe ya masila tu kan ki tu a ki ne hu a ko ya ko sher ka na ki na tu foi pe klaro ki ma pe ya te re polo fo ki mai vai nga ki ta tu a fesi na te re tan hu atu e le pe fesi ko sto ana ku tu foi pe klaro o fe pe ki ya ki ko ya nai Ili mau pia tere pulu, te foka at bitua. Mau na tere fitu ala tu mai kia apa ya ta fifita. Ke ile re pa fifita tu foka la, mita mo foka la kita ko ya ko ya. Ke mau pia tere pulu. Piki apa ya foka. Kai tau pia ya foka mau ya tere de puke pulu. Kai foka mau tere de puke pulu ho maki. Yo sta mata mafa watu ada aman foka ngo ya ke lain tau. Ke tau pia ya tere. De ko ya ko skutu po. Shone he malatu ke aka ki auti ka himaya latu ika ki auti hapo mai pe ya ko sto ngaro me ta pa ni fa ke le mai pe ki to malai afa piloto tu fo ki la o fa ben ge wo ko ya to la wa ki ai ha o ki ai ha fe masila tu kwat ke plai ni ala tu me ki fi fitu ki ya tu ko nga hau tu fo ki la na wa ki ai ke polu pe atere ta ya ki ai ha fe masila ha me ki ni fe si ki ya fi mo hala Mana mai ni kese ni ko ya tere ki ya fa va lu a tu fo ki la tu ta ya pe a fe si fi mo hala wa wa ki pulu ta ke ya fa ma wo pu ke pulu si to ki la la ni ke pe pulu ta ya sa fa ma wo a ko si ma tu ya tu ki to ni ka pe ni ya fast forward ta ha ni ka tu ki mo a sport a tere ta ko ya ta ni Akah mai fans fulau kai ke alti kai ke hapo ia hen fika tafa kan mak on ya tu kita fa ko ya to de hum ni tu maka Now sekarang mo pe ai rock sekarang mo ya ko ya final la ko ni pulu ya half ya ko stonga bria masila Pamala before ke PC Trading Services LA Finance before ki he Kauta Franks Enterprises e popo mai ko e famafola famala jeni a Paulo moi lato fi me nga wa ki va fit pro nima ko nga fono nga hire mo ata I he internet tipo ko nga luope Salam ko ni ta pa ni fa hifo wa ko ya wo mo ngo fulo ai ko skutu po ha fa ko stonga bia masila tu ko de masila takai mai pe fra ngo ya ta pa ni fa hifo tadi ia alo auti ai nga lain auti ai pe Bitana ye nima ki he wo wa ko ya tolo. Polo ya huka ko skutu po. Timo te polo. Ai nau ti kakato pe. Tawang ya tu ya polo ka ke maulere ya ni huwa ka to mai pe ya he tahan ko fo ti tu ya ki he hafe. Ha umi ai ki he re okolo aka he mai re okolo hapo mai senta ko stonga. Sai ti mai tu fo ki la lo fet ben ki he wo wa. Piki ya to pe ya fraongo. Le ai manu fraongo. Tu fo pe ki la lo. Takai mai kia hafe masila alu mai kini fika fitu takai te fika fitu ko aterene float out kitu a to mai ai firi moi hala la ko tene tai mini ke ka mata tolu na lere ya tu ke mal me beti feni ko tolo a mate foi vai ngai I he wo wa ka I fe fa mau ta o tia I fa mau a tolo a ko e tarifa tu ta maki te pi pe ai fa ngo le ai manu lere I hanga tonu atu tau ke ti feni tu ko foi pe ki la wa ka to ngo ko fo ti Mita ngo fulu kela tata ko ia a tolo mono mai ke fika fitu hai tai mini ki a tu kolonga hau tu foi a tu kolonga hau
la ko mai ni ha fe tai mi ha me ka fri mo hala me ki sekeni a fe te sekeni ko ya tere na tu kui fai pe ki lalo raki ke pulu pe a tere fo ke te vai nga ya ki he fa i raki fa ha ke pele re mai ai tu i fuki lalo na te raki kanta raki mai tolo ya more pulu ki tolo tai mini to i mai ai ha fe e tu ate fuka tu i fuki lalo e wo wa to mai fika fitu ni aka fika fuki mai fa i ko ya tere ka takai mai kia ya ka pa ko ya a tere kai ke ni ma ulere te ka mai pulu ki mu a nokoni i fa fa mau te nau sikalamu ai i he lota honga fulu pe koia atoloa e nokoni a next na tafolo ake sikalamu ai a atere a toloa kataki hafe ko eto ate fukufuka o tim fokani na ha mai me sem finalo ha mai atere malo atere tonga hai tai malo hi atoloa i afo Sekalamu mita ngo fulu fa le na fa ke loto ngo fulu pe na tola to ya to e to ate fukufuka taka me fukufuka kama ta to ha ke ofia no ho ya e tau te fa ke la ko tola ta mini ala tu mai ke sekeni na tola tami pe ka hu mono mai ta mini ke na senta alu me ke re ko lo fa tola ya te tari ia alu tu auti pe ate na line auti pe ai fu ta mini ke la ku mai ai tau to a ko ya tola na ki taha i mai ki mua mita wanima fufu ato mai na tolo ake loto hafi ko ia atere kake skalamu lai nauti katak fai lai nauti fai fo Shakespeare tau moe peau tolonga tue tau moe peau tu kuifo ki lalo hene hua arume ki hafi ka masila mea ka fri moe hala to akahi mai fri moe hala kai ke maulere ia hataha kai nok on ia taha ka vainga ko ia ko stonga tau tia ia pe ia e whakamau ko offside tau tia e whakamau ko stonga ko offside Fesi ko ia toloa sudah stolu ke fanga ko aka ki auti kai mai e tolu ha uya auti auti ni he loto wo pe ko ia ko songa fa fo ko ia ko su po di mo te polo ke fanga ko di polo tolong ya tu ya polo tu foi pe kilalo na fa e molo ka pe fa mau kai ke hanga tono ari pulu helain auti hiri ko ni final ko ni hoko atu ke final grade tolu tau ka se te final grade nima pea iki malo lo ya fua ke ngai pare ko ia o ngai kalasi fo pe me grade nima ki grade taha pa to hoko atu ai ke tau la he ahoni e final ko ia ai sinia lain auti ko stonga itu te tau pena whanga koe nau tene nei, tolonga tuia e tau moe peau, tuku whai pene hua alu mega masila kia whiri moe hala. Kahi mai whiri moe hala, apo i mai a kapakau whitaha whanga koe ia toloa, kaku tuu hono wae o naia i auti, toko skamata sai ti atu, sere he malatu ia, e kolo koe ia ai koe skutu pou. Lai nau tia koe stonga, he vee honga fulu pe koe ia nau tolu, whai ifo, Shakespeare tau moe peau. Lai nau ti toko whaa bea tere. Tolonga te tau moe peau ki hene hua hau mea ka masila ka whiri moe hala. Paumu i mai whiri moe hala. Takai mai kia sone he malatu, kai kene maule rei, teka te pulu, turi atu kia e kau tau toa ako ia kastonga. Tok mai atu i halamaka, toi whakafoki atu kia latu. Akahi maulunga mai latu, hapo i mai ia e whakaongo. Kai kene maule rei ka toi tope pulu mafu hake, hua ata whakaongo, tui fo ki lala. Popi hake he taimini kai ki maulere ia he fesi. Ai ifi whamau te nau sikalamu ai. Kai pulu ia ai korisi ko tupou. Pulu ia atere. Waha ko ia hango fulu. Waha hango fulu pa moe wou ako ia. Waha hango fulu moe wou ako ia toloa. Mita e wanoa nai ki he whaile nau ti whahake. E tua te fukufuka. Hafi ko ia ai korisi ko tupou. Ria tu ia fukufuka, tau fi mai ne fika valu. Tai an be fika valu ko ia tolo na valu hivat mo fukufuka ka e ifi fra mau. Ifi fra mau. Da skala mo na no koni. Pulu ia via masila.
pia masila fiku ya ko stonga tuku ya to ta fi mai ni fika balu e de mano la ko mai tamina fri mohala huwa ta fri mohala ke ile ba fri mohala to ya fet piloto kai fe fra mau ya pe fra mau na mo asekeni ya fri mohala tau de ya ko stonga ko toy Fesi ko ya ko skutu po, pada ko huwa. Fale dei pale dei ni fa ko aka ki auti. Kai mai pale dei hak malunga. Kai ki auti ka tope ma fu ha ke trai ko fi ta ta ko ya ai ko stonga ko samela hala to afa. Tu fo ki lalo. La ko tene tai mini ke fesi ka fri mo hala. Ta me ki mo ki he wo wa ko tar me ya la tu ko e ko ya ko skutu po. Aka hi mai la tu to pulo ma fu ha to mai ta folo. Kapag fita fa ko ya tiri takaya to peta fa ke fita la ke ai po selu ni fa fola mo no mai ka ma ulere ko takaya ke afri mo hala fesi ko ya ko songa afi mai kiloto popi mai to mai ya hu ko ya toloa na tu foi pe kilalo e helai ni mita ngo fulu pe ko ya ko skudu po tapai lai ni fa ke ni to mai fuka ha me ke ni fesi akahi mai ka ke outing au to pulo mo fa ke takaya me ke ko ya ai ko songa shone poutere ki ta mai ke tu ko ya tu a te ka te pulo tok mai ya fesi ko ya tolo la ko mai tamin ke kia tu halamaka ki he tu halamaka tapai lain tu halamaka tari ke ile de tu halamaka takaya to be to lain tatao ne humi tu halamaka alu me ke to kolo o tatao Owaki tatao ya e fainolo foto uye ka paka ufika tafa ko ya ai koris kutu po ne humi tu halamaka ki mo to ua ti feni ko ya tere ka ti feni ko ne to tolu ko na u fenga mai ko sia o me ko ka tu halamaka kai pe ke na ola ba tu hui fo ka pa ka ko ya to lo a wai pe a tu halamaka fo tu a fu ta ta bu fu po ni ko ke fai no lo ko ya great ta ha mai ko ri ko to po fa mala te be fo ki henga ka ta sponsor BC Trading Services be fo ke le finance Uma ai kau taha Frank's Enterprises malo e popo pe moe toko ni mai ke tau kau whakataha i he hoa ni tonga kotoa bei tonga ni mātua priang motol koe a mo mea mai i he ngalua pe i he ata i YouTube marat before ki a pala mo latu i he whenga ngawat koe a mo moe whare ni e lawa e o atu e tau ngā hiwa i ngā mei te whaiwa selui ni whangas whalau Selu ni fans folau ki fa ko ai aka kahi ai fans folau taha ke ai aka ko ya toloa fitu ki noa ai ko stonga tata mari na fa ko ndei ho mi tu halamaka aka hi ai selu ni fans folau ka pa ka ta ha Fesi ko ya ko stonga ki fa ko ai tolopu e sa u firi mo hala to a fa to kanga ki he ta ka wa nga ko skutu po nga ta ko e hu ko ya ko shone have ko ya nga di fa nga mari be shone have e sa u firi mo hala ki fa ko ai tolopu ma firi mo hala Tare atu pe mei he loto ua wae ko ko ia ko latu ai fesi karaki ko sudah stolo kahi mai sudah stolo to mai ia he sekeni ko ia ko songa lere yang ton watu ke lere be sekeni ko ia tere tu fo kilalo he hong fulu to mai hafe la ko to pe masi lagi tu a ki he fika fitu ko ia tere ko tu ko nga hau ka ku more pulu ia fa wa ia fesi ko toloa ala to pe to fa ki fa ke hafe mai kiloto to hafe ki tu a to ki ta mai kiloto ta tu a mono mai ki a fast folau o te ti fini o me ke fika fitu ko ya toloa offload mai to mai pe fast folau mo mai tai mini ko laku mai na toloa tai mini ka e more pulu ke atere to mai ya ta mo pe au kuka to ta kai mai pe ai fika no ko ya atere to pulu ko e mita pe ni ma ke lain ta ko ya atere i fi fa ma o ta ti ai malo no puke mai e fo i lere mari ko ya sudah stolo i sai to sudah stolo e toki whaki lo tō ua ko ia a atere. Ka ke tau te aia toloa, e saufiri moe hala ke whakako aka ki auti
Mai ko risonga te pi ya fi mahala le mai. Aka hima alunga. Tole mai kai. Takaya tu ya ne humi tu hala maka. Talabona ne fa ko rakatao. Ha umia tu hala maka. Ki fika fitu. Sai te fika fitu ko ya toloa. Tenga kene tukange ko atuna isa folau. O fi mai ni ki he wo ko ya tere fuka. To kwa te tai mini. Ki fika mal ko ya toloa. Tari ya to kilalo. Si mai pulu ta fa ki ko ya oraki. Ai to mai ya huka ko ya toloa. Lau. Tam me huka toloa tai mini hu. Dia tu kene tau tu ki he sekeni na toloa. Takaya tu ta fa ke. Tari ya. Ke le de sekeni toloa. Fi mai kiloto ka tari ya. To ki tu o auti. Vave apito asa ka kafa vaya ko kapteni ya. Kafa vaya. Sekeni pe mai kapteni ko ya ai ko risiko tu pou. Ki fufuro ai no fo mai ko ya toloa ai fa ko ya atere. Lain auti ko ni mita ni maya. Ki lain ta pe ko atere ka pulu ya tamu e peau. Ma ai ko stonga lain auti ka tu ben. Tu ko ya kai to fitu toloa. Ki ke no a atere. Tamu e peau tolong ya tu ya ki ne hua tu fu kilal ka masila me ka e sau fili mo hala. Akahi mai fili mo hala. To pulu mafua ke te katu. Tok maya e fast folau takai mai ke ile pe fast folau la ko mai ta min kene sekeni ka gua ka ti fini re ko lo kata ki ko la tu fai pe kilalo e to ate fuka al me ki fika valu ha me ki huka tolong ate huka ko ya toloa ka tau tia e fa mau ya ate ko tali fatu tamaki tau ja e fa mau ko songa ko tali fatu tamaki fili vai e kapten ya ko skutu po nau aka ki auti. Aka himaya ha maalunga ika ki auti. Hapo imai peya taha ka mata tol ko ya ko songa ko arbate le noa. Nau fama ai pe raki mita hango fulu ke lain ta ko ya atere. Aka himaya re okolo to pulu ka ke maule ya ko ya tolo ka te ka te pulu ta mi to mai ya fe si ko ya tolo. Sai ti mai tai mini mon mai kene hafe ki fuka ka i fe fa mau e forward ti pasi final ko ni va ko ya grade 1 ko stonga ma ko skutu po tonga fitu ki no ta ti tolo ili ko ni ta ho ko te pe ki grade tolu ma grade nima Fuakia yang ngai pare ko ya ngai kalasi iki. Pada fangsi aki ya tafsila ko ya. Va a koristongam korisa fu o isinya. Sigalamu polo ya bila masila. Va a koristongaria te masila. Tok mai ni fika valo takaya to pe apply ni fika valo na tere de amano. Keile de amano. Hanga mai mono mai kene kapakau. Alat kapakau ko atere. Kapakau koristonga. Mono at gitu aki he fesi sau fri mo hala. Takai mai be fri mo hala. Ki he loto kolo tatao. Betom tu ki ata ko stonga nima ki he fitu. Lere Maria na fanga ko fika valu. Re amanu fakaongo ave mea ki he kapakau. Ta folo to takai atu pe FSC e sa fri mo hala. Me faka o mai ki he loto kolo tatao. Nima ko stonga ki fitu ai ko risiko tu pou. Ra kita ta me poini ko ya ko stonga e sa fri mo hala. O fesi fri mo hala ke fa ko ai aka fahu. Pamalan before ki kau taha PC Trading Services Lele Finance. Be ki he Frank Enterprises akahi ai fri mo hala. Fada tau ya kai o tau aki fitu e koristonga fitu e koristotu pou tau aki fitu tau Maria pitoeni Iti mi kona toloa usai ti whakataha pe tau tua pe mo kau foweti Maria pito vai ngā ngutimini
tui ko e ngā hingoa tau whanongoa he aho ni e hoko atu e tau whanongoa i e ngalu ea i e kaha o e ngā hiwa inga whāma mate nā whāko mai ang korisi whātawasika ke tolo puma tolo a tō mai a seken koe a tere tari i a home pulu ki mua tō mai a e he whikamalu koe a korisi koto pōka tari i a tau ki lalo nā whakamao e pe raki i e laini mitahanga fulu pe koe a tolo a tō mai e fuafuka laku i atu kai ke mao le rei kai takai atu kia lātu takai atu lātu e tawhak whākeo ni akahe te pulu i kai ke auti tō e pulu o te kātua i pe ke whae whake o auti o si iwhi atu taimi pe meitua malolo ai pe ia ai konga uruaki ko ia e waha ai whetauraki ai korisi tonga mo e korisi ko tupou malolo rock whainolo ko ia ahoni grade 1 tawaki fitu ai korisi tonga mo korisi ko tupou poini ko ia toloa tatao ai kapakau ko nei humu tui halamaka akahia e fast for lawa hu kai ko ia tere tatao e sau firi mo hala fesi pone toi akahi pe ia o pu pai mari ko ni te tau ki foki ai ki tungi kolonei mai ha tau ngahi whanongo whawawā mai tau tok foki mai e whangau si ate whainoro ko ia ai grade 1 tawa ki fitu ko isto ngā ia me korisko tupou malo
接这个人给我老师快乐Ngalu ya, ngalu pe. Ke apa mo la tu ke kawa aku fa ko la gitu kwa tuai. Ngalu pe yang iPhone mata ko ni fata mo ata YouTube. Hua to ngoti mi kiloto ke fa si ko nga hono wa. Fainolo. Malolo ko ya ai ko nga ulwaki. Tawaki fitu ai kai. Fitu ai koristonga, fitu ai koriskotupou. Tau mai tuak farma mata moni. Jadi waktu ini yang tolo kena kick off mai mi fai fakato ke lau, fakato nga kiai. Ai korisi tonga. Selu ini fas folau. Kapakau fetata ko ya koriskotupou. Malolo ai taimi, tawaki fitu. Konga urwaki, konga hono wani, fast folau, tola pemain tafak fake, takai mai kiai, kapakau ko ya ai koristonga, ta follow, hapo mai pe lain tata awa tire, akahi fa foki mai. Teka mai pulu he taimi ni, tok mai ya etuate fuka, tami pekane hu mai, tu foki lalo, fa foki mai kene sekeni, ki kapteni, tari ia to kilalo. Piki ato be timi ko ya toloa mita ni make lain tatao puketu mai be ya tere na tu fai be kilalo tau ja e fa mau atere ke mau la raki tau ja e fa mau ai ko stonga firia ya ko stu po ke na skalamo atoloa mita ni make lain tatao turi ki fa ke ni itu ate fuka Poi hafe mita nima ke lain tao nima ke lain au tifa ke waktu skalamu ta mini fuka tubuh yang tepulu tapi mai fika balu besu lo ya Fufu kata omai pulu, laku mai kene fesi kia tolu, hak mai ke sekeni ke kafavaya. Al mai ku fa rola ya tu ai rekol ko ya tolu aka ku tarik ya to kilal. Baka pia ke pia la tu to off ya tu. Wi fo kilal mitani ma lain tak ko ya tere. Fesi eni. Laku mai temin ke huka, tam ye huka ke fo kia tu ti mate polo. Tu wi fo kilal ki taha to a tolu kiloto. Piki mai temin ni. Etu ate fuka off ya tu ke no pe. Hafi ko ya ai ko skutu po to e piki atu pe taha ka wainga to e hofia tu e fa mau na puke pe olunga huka wainga mari ko ya ko timo te polo hofia te timo te polo ka e va ve no ko fu ya ti feni ko ya tere te na to skala mo pe to e pulu pe atolo hafi matakai ko ya ko skutu po e tu ate fuka Skalamu ko ini mita ni makilain tatang ako ya atire mita ngo fulo ki helain auti fai fo Huwe ngo skalamu fuka tu ya tu ta afi mai lolo ya me fika walu to lolo ya takai mai ta fai fo lolo ya no ya ka fuka kai ka malere fuka Tok mai pia taha ka vainga ko ya atoloa kai more pulu en on ya fuka ki mana vai ko songa
Nau te fo ki mai pe o whahoko e skala mua whaitu tatau pe. Ka e pulu ia wira masila, hawhiko ia ai koristonga. Se te skala mu, masila, tuku iato. Tawhi mai ia e rea man. Tok mai e masila, al meka e sau, whiri mai hala ki tai mai e sau ki he tu ako ia e tau tu a talo, hapo i mai a latu, me here kolo, takai a te pia latu e ta whake, sone latu, foki mai ki loto, a o kia e whesi o tari i tō ki lalo. Mi te tahani mai ki ta ako ia tere, e tua te fuka, alu mea ki mena tolu kuna tolo, a sone mawhireo, hu atu, mono me mea ki ne whika walu, ka me sui, lolo hea, tui foi ki lalo, pulu wawe mai ki tu a fuka, hau mea ki whesi, mea ki hu ako ia, sone havea, tari ia tō ki lalo, e ma upe tolo ai pulu. Fesi ko ia a tolo ala ko atoni ke fika valu kia me sui lolo hea a wat ke ti feni na tari e to kilalo mitani ma ke lain tatao ke ma upe tolo ai pulu e to ate fuka foki mai tai mini ha umi ai ki he mata tolo fika ki sone mafireo hu ata mafireo puke olunga te gelere mai to mai ki mui mitani ma ke lain tatao ka ki ofia to toloa ki ve ko lo to mai pia fuka ofia tu foi kilalo ke no beka ku hau bea tola ke ofi ke wha i kolo whakaha ke i puri ai pulu he whihi e taimini ko ia ke mau bea tola ai pulu to ofi atu ia he kau mata tolo ke no be ki laine mea ti wheni ova abuta tola ki tua lako tene taimini ki he whesi alu mea ki a latu tuku ia ki tua kai ke mau ia e hene senta ka nok oni ko fo i kai maa ko fo i hapo i beo tuku hifo ki he laine tatao kai pango kai ke ki alba alunga e pasi kai ke maulere ia sona tane wa kolo kai ke maulere sona tane wa kolo ina no onia i he loto lain tatao o ku hange ka tau te nau pia pe fa mau ke nau ha o tolo puoua ai korisi tonga talo kamata ko uraki pe moe ke mi pe atolo ai matan ko ia tere age ke tu ma be kai tolo pumaya e sa fri mo hala hapo mai pe ia e he second mo kapten ko ia a tolo vaya mo mai ke mata tolo ko ia te flusi tu foi ki lalo na uraki asi mai pulu ta faki ko ia tere ka ku to mai ia e re manu ka ifi fa mau pe na Raki nok on ya atere. Fainolo na grade 1 mo tol ko ia me mai val fit point lima ma fo ke ngalo pe i YouTube. Me pa ke te fai wa ke tau aki fitu. Ko listonga mo ko risi ko tupo ko nga hono wine. Salam ko ni mi ta ngfu ke fai fra ke. Itu ape me he wo ko ia a atere. E to ate fuka ha fe ko risko tupo. Fuka tuku iato ta afi mai lolo hea me fika valu tuku mai lolo hea tai mini kene fesi ka sudah stol tau ke kapteni ke kafa vaya takai ma vaya no ya tuani kene senta hu mai senta ko tolo ke ile pe senta ko tolo tadi ia to kilal tabai lain di fai foen ki ma maria tolo takai ma kia ha fe mo na kene fesi kene fika fitu kana ki kia folau la ko tuani tai mini mafire o ni hu mai mata tolo tani e to kilalo aku asi mai are amanu e pamo pulu ma atere mor pulu ke ko stonga ka tau tia e fra mau ya atere ko puke pulu tau tia e fra mau ya atere ko puke pulu tapi fra toma mi pe ya e fuka la kwatu ka vaya to to ta kitu atari mono atu ke ne fika no to te be ke laine tata o ka pe fra mau ya na ya ye pas mua pe fra mau na ya e forward pass pete nau foki mai pe ki he tau tiane ke mita hongo fulo holo mui ko ia atere kau ke mau pe toloa ai pulu tau ja e fa mau atere tau ja e fa mau atere pe a ko me aga ina ku tuku ia tu fa fenga ke kolo ke tawa ki fitu foki kai ku tuku ia tu e me aga ke fa fenga ke kolo kapag fatata ko ya toloa
ko selwini France folau aka ko ini mitai tahani ma ki leng tao aya ko ki tahare ka mai bebe me fa ko lo fa ifo selwini France folau ke ne fa fa ke ye kai ke tawa ki fitu pe tai mini me ko nga uruaki France folau ko stasi poti fo ke ni mi cheti mai ko sko to pon to la vai le rei pe mala e akapulu akahia France folau taha ke ai kai ko ya ko sko to pon ongo fulu ki he fitu ongo fulu antoloa ki he fitu antere tau whakalo mama tau pito ini na mahanga he tu uruaki tu hake ne konga hanoa tu taha ke ai atoloa aki e poini tol me aka tau te ai selu ini fast folau hongo fulu atolo ki e fitu atere e sau fini moe hala tolo po mai ta whaka ke hapo me pia fika fitu ko ia toloa tu mai sa folau sai ti mai na tu mai sa folau toku ia tu kitu ake ne kapteni na toloa ke ile repe tu i fo kilalo Now, mate mai vai ngai o sto vai ngai ki to pe me he honga fulu ko ia. A tere la ku mai ne tai mini ke fika ni ma, hua fika ni ma, shoni havea, la ku mai. Ki hono hoa hua ki a pale dei. Tari ia to ki la, popi haka pale dei ka ke ma le dei fika fitu ko ia atoloa. To mai pe hono hoa fika fitu ma tere. Na fa ma pe raki he loto wo ko ia. A tere to mai ha fe masila akahi kai ke alu ki moi ka alu fa nga tona pe ta fa ki fa ke. O be fa mau te na foki mai ki he nok oni ko ia raki nok oni foi ofroti hake apa le rei tu ga pa na ma le rei foi ofroti ko ni fa nga maria le rei ke tatao ya e to ta hai he ko stonga ku maria la ve ha ku ye Angkat aku kapukau ke mak lele pe kapukau pe senta aku fai to angke aku sekolah pamau yang before ki Friendly Island Bookshop pe ki he Tapu Poultry Farm PC Trading Services Lele Finance High Five Delight ke Friendly Island Bookshop malo mo apopo mai Ifai toka nga kita ka wai nga kustonga pero tonga toto ila mae Mari abito ai final wa grade taha grade 1 Tonga fai toka nga kita ka wai nga kuya ko songa ka ku takia tolo hongo fulu ki fitu ai na mahanga ta wa ki fitu pe me ko nga ulaki ka to nga fast folau o fa fai ke he ye kai aki ha aka tau tea hongo fulu tolo ki fitu atere pa ke te fai va os ka mata ke to lahi mai taimin Ada que te dá to mafana que ka fana ngone tio ko to ape ma que na to ko to ka mai henga lope I ata ko YouTube kita mai gitu ta ka wai ngai ko stonga Hangga dapat cinta ko tanya lapua. Ko kapkau ko ya tolo atire katak ta folo dia te pulus kala mai time ini to mai re amanu takai mai ta fa ke tadi ia to kila ro at to ko ya fo te atire na upi ke te beta fa ke ko fika wo wa ni atire ko ilaisia shaf
Mate mai vai ngai lai ni mita wowa. To mai ha fe le tuku mai ki he re okolo. Ka hi mai re okolo. Ka I fi whakamau o tau tea ia toloa. Ono tanu I pulu he raki. Kata koe hua fika wha. Sione tānaki. Ku lawea. Tainu tau pe kua sifetogi mai a me sui lolohea fika walu ma toloa. Ka hua tu breakaway finau. Ka hi mai he re okolo koe a tere. Alu o auti. Ki taha si mai pepe me he wowa. Puluaya ko stonga. Tu koe a konga uraki. Ni mau ko be tolo ai kere kere. Age ri pulu Shakespeare tang mo peao. Kuka koe a ko stonga Shakespeare tang mo peao. Lain auti toko wha, tolong mai. Hapo mai pia hende hua kai ki hanga tono ri pulu. Ai te nau skala mai. Kai pulu ia ai koris ka tupou. Skalamu kai ki hanga tono ri pulu. Te mai bukai firi ko ia tolo. Pe tolo ke nau to lain auti pe. Huka ti mate polo. Te lain auti toko wha pe, kai pulu ia tolo. Huka ko ti mate polo. Tolong mai ai polo ki a sone havea to takai mai pe polo ne maro at ki ai hu mai pe polo ke lo tolen auti. Tui foi ki lalo. To mai ai fuka ha umi ai kene fesi na la ku mai ne tai mini hu fika fai ni fika le dei mo mai. Kai ke mau le dei ia e fika fitu kai te ka te pulu te fa ki ko ia ko stonga. If I from mau knock on ni pe amara te piva ve ai manu ke ne fa to ngai ko skalamu nai tu to ni kia e from mau lau fa wa skalamu kita si pe gitu ape me he ngo ful ko ia ai ko stonga Vidiami masila Tiri ki huat ki loto fika wana ko stonga semis matulalo ka ki to me pere ai manu hu ata ai manu ke le pe tu fo ki lalo popi mai tai mini ka no oni ne huwa to mai pe ai polo ti mate polo takai mai pe ta fa hi fo tari ia na te le mai fe ki to mai ki tu ka ko to pe polo i loto fuka to mai pulu aka hi mai tari at me ai ko ko stonga ne takai atu pe ta fa ke Alang tu le kalau kau songa tu fa ke ko shone poutere o at me gini fika tafa taka ya fika tafa ko songa tapak lain ne fika tafa ne ko songa le ya tu tadi to kilalo wa ot ke kau clean out ka ku ten over tolo ai ngai fi fa mau tau tia ya tolo ko ala tu meta fa ki raki le maria na fa ko en next ta follow tau tia ya ko tu po fi mo hala ke fa ko aka ki auti Kai me pe fri mo hala ha uia auti ai auti ya atere i loto lain mi tai wo ko ia a to longa he to fa ki fa ke ni petong ya tu a semis motulalo ho mai ki tu a Samuel hala to fa pulu a Shakespeare ta mo pe tolong mai ta mo pe ki ne huwa fa oi pe atere molo ai o si kake mapaki mai tai mine re ai mano ke ile re pe re ai mano tu fo kilalo loto kolo pe ni kuai asi mai pulu tai mini la ku mai na tere na te ho fe te pe i he loto kolo pe puke tu uia te gele atu holo i he loto lain tatao i ka kia okay ma pe atere pulu to e ho fiatu kai fi fra mau na fo ki mai ki mui kai tau tia e fra mau atoloa Tau tia e whakamau a toloa. Te pi pe i he loto kolo, re ai manu, mono mai. Ia apayata fifita, apayata, oho fiatu. Puke tu uia. Nau tukui whaia ki lalo, kau kei mau pe koristonga e pulu. Vidiami masila. Laku atu ke fika fitu. Hau mea i ki e fika tolu. Oho fiatu e pe. O tatao.
Mata tolu fika tolu ko ia tere aripate lere noa. Aripate lere noa. Aripate lere noa. Tata Maria mai ko stonga. Koe aka whakahu. Aka whakahu. E whakau ko ia e here o kolo. Ko sione poutere. Taha ke ai ko stonga. Tahaua. Tahaua ko stonga. Ki e ngofulu ko skotu pou. Sione poutere ke whakau ko ai aka ki he kolo. Aka hia sione poutere alatu. No pe ato e hala. Tu ma'u e kai. Tahaua ngofulu. Tahaua ki he ngofulu. Take ko stonga. Te te watueni ke kick offu. Selwini fast folau ke fahau ko ai tolopu kick offu. Tahaua ngofulu taki ya tere. Fast folau tolopu mai hak malunga ya. Tariat me ai FSC firi mo hala hapo ipe me he wo wa ni akahi fa foki ha wi ta fa ki fa ke hapo mai selu ni fast folau ki ta wa me pe ta kai ta fa ke ria tu ka ke ma u ta ka to mai ai ka pa ka ko atere tai mini na fa ai pe raki i ta pa lai ni fa ke asi mai pulu tai mini to mai ai manu akahi mai ha malunga ya ku tariat me kapten ni wa ya ke ma u le ka to ta kai pe ka fi fitu atere ni hapo mai pulu mono mai ka ke ma u ta ka to mai ta ka ban ko toloa la ku mai ni ki tu tai mini kai fi fa mau te na foki ke rak nok oni ko ya toloa tau ma to aki fa lo mata pitoeni mari e fitu ko aki holo ko ya va inga sikala mu pulo ko ristonga Piriami masila to ko ya kai hongo fulu atoloa tahaua atere Hongofulu ki he tahaua. Segala mo ni halfway. Mi te tahani makilai na uti fahake. Piriami masila, ria te pulu, to o yare ai manu. Takanya tu pita fahake. Tari ia e fufuka to kilalo. Mono ate pulu kene kapakau na tu foi pe kilalo. Asi mai pulu te fahaki ko ia atere ka kui fe fa mau tau tia. Tau tia e fa mau atere. Fe puke pulu he raki. Fe siko ia ko skutupo. Surias tolu. Ke whahau koe aka ki he auti. Kahi mai sura stolu. Hau e pulu. Ika ke auti. Tok mai e whiri mai halan. Akahi whakafoki mai veke ta whaki koe ia toloa. Takai mai kia e selu ni whaas folau. Kai kine maulere ka e homo e pulu alu ki mua. Ono koni. Pea te nau lain auti. Te he whamau lain e o si auti. Nau skalamu. Koe hau ati skalamu. Nanya rak nok oni patok al gue kitua. Tai pulu pea vira masila. Bae koristonga. Hafe ko vira mi masila. Tabai laini fahake loto hongo fulu pe ko ya toloa. Ria te masila pulu tafi mai ere ai manu. To mai masila hak mi ai kia. Firi moi hala. Kita ima ke tu ai tau to ako ya tola. To e pulu mafu hake. Turi mai ke tau to ako ya tere. Teka te pulu ki he loto wawa. To mai ya e he hua ko ya tola kai tau tia e whakamau a toloa. Ai na raki nok oni. Teka te pulu ki mua to mai ya. Ko ifea te taimi mei tua. Ifea te taimi mei tua ka ko si fire ko istonga ia ke nau aka ki he kolo. O se fire ko istonga ke nau aka ki he kolo, si fea te taimi mei tua. Mai ko fui pulfa si ni ko fui aka tautea. Fesi ko ia ko istonga firi moi hala, ke ne whahoko ai aka ki he kolo. Aka ko ni mei he laine mita ua wā tonu. Toi laine atu e be mo ti mea te re ke turi.
Halo muy mai a fili moi hala. Mga tu akahi aratu. Ohu. Kataha kai pe kai o tahanima ki henoa. Tahanima ki henoa. Na kata ki tahanima ki hongo fulu. Tahanima ki hongo fulu. Pe ko lama kaka ko pe ia ai tausila I he grade 1. Maha ko ia ko songa mo ko risi ko tupo. Doi kaha ia ke fili moi hala kai ma tere o tahanima ki hongo fulu ai ko risi ko tupo. Kaka to ai pe ia ai uraki final ko ia oi aho. Ikunai e korisonga ai grade 1 pe ko e kalasi ki au pito. Ta ke ate be e he kapteni rea man whakaongo e le timi. Whai ai whailua ki pe me timi ko ia e koriskutu pou. Ki whamalo ia e be fōki e ngai kau taha sponsor. Malo pito e tokoni pe mo e pou pou. Malawai ki tau kau whakataha pe mo e kainga katoa pe tonga ni mātua preanga I e ngai wa inga maari e ko ia me he pāke te whaiwa. Tapu Poultry Farm, be foki ki he Kaudaha Lelei Finance, kau te pe kia I pe mo e Friendly Island Bookshop, High Five Delight, Frank Enterprises, PC Trading Services, be foki ki he Frank Enterprises mo PC Trading Services, be foki Kaudaha Lelei Finance, whamalo ia be foki a pala mo latu. Malo e poupou. O whengawe a ki tau whako, malawa ki tau kau whakataha I pe I he ngalua pe I he ata, pe ko YouTube. O se nai uraki whainolo, I kunai e he koristonga e koriskutu pou. Aki a kai, ko e tahanima. Tahanima, ki he hongo fulo. Taki mai pe ko I tolu ko ia a toloa. Whainolo hoko ia, toloa I pe mo atere. Toloa I pe mo atere I he great tolu. Ka teni e ni a koriskutu pou ne taki mai ne timi. Kapteni apa mo e senta ai koriskutu pou. Sione o samu taki mai ni timi. Ko e ngo timi de mai ni ke finalo a great tolu e va ai pe ai korisonga mo korisikutu pou. Timi ni a toloa. Ko e ngo mata tolu ko mo se pongi pe mo sione de tio funaki. Puka ko Christopher la tu. Ongo hua ko Peter Fanaika pe mesa ke sovoreti. Fika ono ko lo seri ta fea. Rega wei fika fitu ko tui ki pulau fili moi hala. Fika malu ko tu ta atio lang tokon kapteni ia. Ha fe ko pitami, fe si ko se misi maasi. Ta bukan futa ta ko soani langi. Sekeni pe bukan kapteni soni osamu pe kapukau pe senta manase habiri. Ta bukan futa fa ko kaisa pakireata pe ko e re ko ko sione tu hala maka. Ta dari fa ki ko ya tolo ki auni. Tubo Fifita, Tubo Mahe, Papa Filiwaki, Michael Nemani, Whawai Makatapu, Raymond Manpuna, David Manuatu, Hanteri Wailea, Demosione Sime Mao. Por timigo senturi na paa, Whaya ko keri simi atiola. Sione Polo, Trainako Sione Wailea. Kaya ko timeni ay koristonga. Oku matatolo ay hinire taimi pe mohala tokolahi kapteni pemahuka ko amperia si feke. Huwa ko fata lau hausia fika fika freta hana toafa fika mala si arevea
David Murphy hafe le talenta futea o fesi flau hola vaya flau hola vaya kapkau futataha Solomon e fono hema se keni se miska fusi en senta na stupo ai fika ta fa pe David pore o I here o kolo ka dari fa ki ko ya ko stonga ki ahni sarenai samoala so sima tu proto kala kau fa va ilo David Tamaka sare stuifua lo tio la pome shori malafu e palhambe palu Samuel Arohea no veiki tupo pure ko vai na siri fa ko to na ta falere mo ni mirote ana to fa tala ko ni ko sane stuifua we filma luya ai great you ko ya ko stonga ai na ko na sila ko si ko ne tarifaki I ahoni o te mi a tolo matere ki fa no a great tolu wa ka tangata holo ni mai pe me mi ko ya tolo ai ko shele tu hala maka ta fkene ka ta vo na na fa ma mai apito I he junior I he Spotify ko si ta ni Ngake hiko tu uya tau mati mi ko ya ki he ahoni lava te whaino a great taha ai ko kuna ko stronga great taha ya ma great yuwa great fa ai kuna ya for all hoko atwen ki whaino a great tolo lava tanga tutonia fra mau so ni sen to ni at kia so lava ka me to pa lai ne malu mai ate ka fa ki fra to ka lam ko ya ma e fra tonga ku ai ai ko risi ko to po no do mo to me mai va fit po ni ma e fo ki he na go pe ata mo rea final ho no wa ni o ahni to mo atere great tolo Fesi ko ya ko to po ki fa ko ai to kick off se mi si ma asi Tolo pumama asi hak maunga ya abot me pia hukam me kapten ko ya ko istonga feke ko imang aton mai beke no to hong fulo tu fa kilalo la ko den taimi fika pa ko atere foki magiloto dari ia tu kilalo na wa ke pai asi me pulu eta fa ki ko ya to a fe si endi ma asi kai asi ya pulu na tu fa beke kilalo kalau mi mai difen ko atere ka ku foki ato va inga ke fa ke ma to ko to a to nga tu ke ne hu wa fika ni ma ki a me sa ke so na tu fa beke kilalo va ande wo mo full ko ya ai ko stonga pe o fia tu ne fa ila na ti fa ke na to alo pe ta fa ki plai ni la kwa tu kai ke ma le ya fika no ko ya to a wa ke ta was mai ko ya ke ma pe to ai pulu la ko mai ta mi ni ha me ki hu fika ni ma ke so ti au ta mai ki ho fu ko ya tere ama tu ke ta tu a ke ma asi tolong ya tu ke na senta fo ke piloto tu ko fo ki lalo to tu pe to ana ke tu fo ki lalo la ni mu ta ho fu bene e ma puto ai puluna foki atu ki e tanto a la ku mai ko huka ni questo fa la tu huato tu foki laro e ma puto ai pulu ka tautia I e atere a kata ki tautia e fa ma uia a tipiko ko ya to la e pulu le vai atere ai a ko e tanme pulu fesi ko ya a e ko songa e tarin tau feteau ka mai a hau auti Auia auti itu apa me honga fulu ko ya atoloa fai hi fo ni ki tamo ko ni ko ma asi me te mi ko ya atoloa tamo matakai apito ni e tau ko na ni ko wan ya ina te aha ke pe o tau ko tu na ku na ye sila ko ni ko to na ma asi tai mi to ngati pulu tu foi kilao ka ma le ya ka ku to mai ya ta ka vai ka ko ya ko sku tu po fi fa mau fo ki wa ki nok oni fo ki wa ki nok oni ko ya to la polo ya ha fe ko stoma David Murphy sekarang ko ni lain mi tango fo ko ya to la Mita lalu gila na alti fa info. Huas kalamu I FIFA mau ka gini FIFA mari kiai na to biseti fa ope. Biseti fa huas kalamu David Murphy.
Seti sekalamu Mafi tuku yang 10 Deka imai toloa Laka imai toloa sekalamu Heta mito omai Mafi tuku yang itu Kai kima ulere hende fesi Kau takai mekia hende sekeni Le yang aton mepe sekeni ko yang tere Tuku ifo kila Fama epe waki he loto halfway Lako to begitu aki fika valo Kia siarevea Alat mege re okolo Alat mege kapukau fika tata Lere imai tuku ifo kila lo alo auti Lain auti ai pe ai koristonga Fenga lain auti vave a toloa Kui me pe whamau kina pe foki mai pe Lain auti ko ini Maka mita ni makitu ampe mehe Hanga fulu pe ko ia toloa Tolongi mai Tui foi ki lalo i he hua fika wha toloa Kai ki hanga tono i ripu Christopher Latu Nau toi Filipe a tere ki nau toi lain auti pe Huka me kapten ni ai koristonga Tolonga tu e feke ni fika fitu Tui foi ki lalo Au mea ki hafe Au mea ka tau whateau Netare ni tau whateau Mea ki ni sekeni Awhia te sekeni ko ia tere Ka ku vave apito e tau hoa ke kia ia ma asima ni sekeni Asima puru he waki tai mini Tukat ki tu aki a tere Kai ki maulere ia he huka Asima ta whakua toa Ifi e whakamau Knock on ia koristonga Sekarang mai Pulu ia toloa Helo tohonga fulu pe ko ia tere Sekarang pulu ia ai hafe yang koris kutu bol Pitavi Mau yang putih sekarang aku yang toa Kai tau dia friki ki whamau ia toloa A tere Koe makihu te kei ke hangi atu e whamau E he tepi ipe ia he huka koe ia koris kutu pou Christopher Latu ho ia toi peo nau Whamau ipe maki he loto honga fulu koe ia tere Nau ala te whakawhake he taimini Mara tolu weni Deti o funaki Lako tene taimini ki he Fika fitu foki maki loto Ko filimu e hala Ala te pe a Latu ia te whaki whakahake he plaini Ai whenga whaapa si a tere kai ke ola lerei Arwa e pe pulu ia o auti Pe whamau lai ne na e o si ave tolo ai pulu ke auti Kake pulu wanga te pe a tere ia Ai whi whamau Nau whaatata waha ko ia lain auti Ko i whi pe whamau Whamau tau hi waha ko ia ngofo ti lain auti Feke, tolong tu kini fika fitu Kai fi whamau kai ke hanga tonu Rai opsi ni ko ia tola Pe tola kina uskala muai Tola di na uskala mu Loto hongo fulu pe ni atire Pulu ia hafi ko ia Ko Pitavi Kei tawa ki noa pe kai Sekarang mo ni seti tai mini hua tu tuku mai e pulu Asi mai e ta whakatoa hafe ni mea ka maasi Tolo ka mai kene senta kai ki maulere ia ka alu pulu ki mua nok oni Alu ki mua nok oni Pea sekarang mo e koristonga e lo tonga fulu ko ia toloa Kai ki maulere ia o samu Soni o samu e pulu Hafe ko ia koristonga David Amafi Tawa ki noa pea kai Kung awaki ni final ai koe tolu matere. Kau sekarang mu Langa ya tu tolong sekarang mu Tak maya hafi ko yang tere Aku meki fesi ni talendi Tau fatiau Ala tu meki ni sekeni Tu fai pia kilalo Solomon ni fonohema Tau tia e whakamau ia toloa Kai ke waki tuang e toko tahane ni pulu Kato whenga ki he ten over
Ai no koe hae whiri koe a kaptena. Te pi pe ia e wheke. A watu hanga tono. Tue foi ki lalo. Na waki ai. Polo mai pe ki he takaki whahi fo ki he whika ono. Tami whika ono a tere hu atu. Whenga kene ke tuatu ka kuto e alatu pio tau ki lato makape. Tue foi pe ki lalo i he wowa. Lako me taimini ki he huka. Kapteni alume ai ki a henere taimi. Ke ilere pia henere taimi he taimini. A watu mita tahani makilenga tau. Holo i fuai o waki. Hafeni. Mafi. Wharara mai pulu tuku mai tai mini ki hene maratolu ko ia ko halahalo tokolahi. Halahalo tokolahi. Taha ea tu mita ni makilenga tau. Kei mau pia tere pulu whakafoki mai tai mini ki he huka me kapteni ki a wheke. Hau me ai ki a pensi mani pifereti. Tui fua ki lalo. Turi ki fuka aini. Kei mau pia tere pulu tai mini. Hafe. Hau me ai ki e whika ono. Ki a hausia. Hausia. Hafe atu ki loto hausia. Pukei alunga e toloana. Tui fai piki lalo waki. Atere to mai pe ia e henere taimi lere ia tu lain tatao o tatao fua poini ke pampa toi kai e final ko ia ko tolu aha ko ia ma tolu ska tolu ai ko istonga henere taimi mai ko istonga fo tu ara poini ma tata ko ia e final ko tolu ala ke kai o nima kai lima ko stonga ki no ai ko skutu po kamala before ki ngai ka ta sponsor Tapu Poultry Farm, LA Finance, Freliani's Bookshop, PC Trading Services, Koi Lily Finance, Behege Hi-Fi and Delight, Friendly Island Bookshop, with Frank Enterprises, Tau Whateau Akahi, Aluatu, Awhia Tupeke Loto Kolo, Ohu! Fitu a Koistonga ki he noa, fitu a tere ki he noa toloa, whainolo e nea koe tolu. Taonga peo tau whanonga klerei i he ngaru ope, pe ma ngaru ea. Potol ko ia mo mea mai he live stream ko ia YouTube. Watu ia i he whengau ea ke paa mui lato, e mre teo ngal fitu poini ni mai wha e maa. Maa asi ke whanoko a tolopu, maa e ti mea koe skutu pou koe tolu eni. Fitu ai koristonga ki he noa ai koriskutu pou. Se mis maasi tolopu mai maasi hak maalunga ia. Te vita mafi hapu mai ia. Mono no mai pe ki a heneri taimi. Tari ia tui fukilala. Itu abeba me he wowa. Tu kwantu ka tau wheteau. Kahi maalunga mai tau wheteau. Turi me kere o kolo ko ia koriskutu pou. Hapu mai ia shoni tui halamaka. Tā tawa e atu ki ta whaki keo nele. Whenga takai ka mau ia senta ko ia tere. Tui fukilala he loto hongo fulupe ko ia ai koristonga. Kai ke hawhia toa hatai mini pa pakiriata tuku atu kene matatol ko ia ko reti o funaki hawhia ni pitavi haumiai ki senta manase haviri tahane kausta ko toa he junior he tauni kake takai mai pe he me wakia Christopher Latu tukutuki mai foeti ko ia toa la ko tueni ki he fika fa ko ia ko fanaika teka mai pulu ki Fika tahan ko ia ko Sonelangi. Ho mai Sonelangi tu foi kilalo. Mo pulu ia tere taimini ka tau tia e fa mau ko songa anatu me tafaki ko ia Iraqi. Tau tia e fa mau ko songa ko anatu me tafaki Iraqi. Semis maasi. Akahia tu ia maasi kita faki fa ke alo auti. Loto hongo fulu ko ia ai koristonga te nau lain auti ai Christopher Latu huka ko ia koriskutu pou lain auti no pe atoloa tongi atu tui fai pe ia e hua alume ki hafe me ai ka maasi no ia tu ene fika malu ko ia ko atiola ko tokoni kapteni eni polo mai atoloa ki tu me ki hua fika nima ko ia ko sokoreti lako mai tai min ka tui halamaka shone tui halamaka Tui foi kilalo, whenga toa tere ke pulu kei malu i pe toloa e nau pulu. Pitavi, tukuat kiloto, ki e huka koe ka Christopher Latu.
tari ia mono atu ki he whakatolo re te o funaki nau taha ia tuai vainga ki mu ao fia tu ki he wawa puke atere i olunga vilo e molo tuma awa e molo he taimini ki ngau e tupe holo he taimini ka ifi e whamau more pulu ki koristonga wawe apito e mataa me koe a koristonga ke nau puke sione re te o funaki olunga tu koe a kai fito e koristonga ki e noa e koriskutupo si lava atu ai whainoro koe a grade U a mwe wha e wikosi i kuna e atere a grade U a i kuna e up a grade 5 tau kamata ke pongpongini ai whainoro koe a grade taha pika grade 1 i kuna e koristonga a grade 1 a ke a kai koe tahanima ki he hongo fulu pia koe whainoro eni a grade tolu o tonga fitua ia e koristonga ki he noa ai koriskutupo whiria ia kapteni o samu ke nau aka ki he kolo aka tau tea koe ni e whangako ia e se misi maasi whesi vainga maari koe ia toloa aka koe ni mei he uowa mi tahango fulu mele nau ti whahi fo kalau mui maasi akahi maasi a fea tu fa ki fa ke apo mai ai beia e ka pa fa fa na fa ma o pe wa ki ai ka ko ve la inda ta o pe ni ai ko si te ke ya to pe ala tu ke to la inda ta o pe te na skala mai pe ki na to lu kai pulu ya atolo a fa nga maria tolo ke na wa ke la inda ta o skala mi tani mai ni mi ta ngo fu ke la na ti fa ke fitu ke henoa i taki bea koristonga sekarang mita ni matoloa ve lain tetap ko na atere i fifa mau bisa ti fo sekarang ko ini polo ya pitavi hafi ko ya atoloa Jadi sekarang mulai time ini tu tu ya vi tak afi main fika valu ki langa e tolo sekarang mu vilo to mai vi al mega maasi tami hu ata maasi vilo tu fo ki lau no pe ki ma pe tolo ai pulo tai mai na kwa 14 no tana ki mai no pikia pe me vi raki awatu no pe te ki pikia to ana tu wa to pikia pe tolo ta fa ke ke no pe to tana ki fo mai ka 40 ko ya tolo awatu mora mai aqui he koristonga asa mai pulu ta ko ya tele na no koni mafi to mai pulu mora ngi kia tau fatiau ni akahi malu ngai fo kia kia ya pitavi ni hapo mai pe me va ang fulu mai wo pe ko ya a tele la ku mai to la tai mini maasi huato tu fo ki la no hoa tau fatiau na fama ai pe he e wo wa la ku mai tai mini tu halamaka me ai ken ka ka futa fa fo ka piloto tadinya tu fikirala na kita main 554 ak more pulu ya ki atere time ini teno masenta ya ko ya a atere to mai e ta fateau me ha feo ni akahi mai to pulu mafu ake takai mai ki ai kapakau ko ya atolo a o ke sekeni atere tari i kai knock on ni pe to mai pe ya itu halamaka me mu a fitu na fa ko knock on ni tau te ya ipe ya tau tia e whamaua ko skotupo me aka ni ko situ kwantu whenga i pe atere ki he kolo whesi ne tareni tau whateau ke whahoko ai aka ki he kolo
gare ni tau whateau. Aka koe ni makamtana e wha ki toa meha ngofulu koe atere, mita ngofulu. Pe tahaua me lai nauti whahi fo. Mga to tau whateau, akahi, alwatu, o hu he lano kolo hala. Mau pe hanga tonu kai ki tono no whakaivi e alatu koe a whaipuru. Tō mau pe kai, fitu ki he noa, fitu e koristonga, ki he noa e koriskutupo maasi. Tola pu maasi e mis maasi ma tolo ata whakake. Tari me mea ia e senta ko ia tere ne lere mai tu foi ki lalo I he ve e ua pe na wa te be plai ni tai mini ai tau ja e forma wa ko stonga poke pulu he vaki tau ja e forma wa ko stonga ke poke pulu he vaki se mi se maasi fa ko aka mai ko ia ki he auti kahi mai maasi hau maalunga ika ke auti tepi mai ki loto ka takai mai ki ai ai le ko lo ko ya tere lak me ke sekeni na ko songa huato tu fo ki lalo na uraki ai pe ai ke pu pe atere pu va me ki tu ate ta mafia ala tu mi ai ki a taimi hanga tonu at ke ti feni na tu fo ai pe ki lalo uraki aku piki ate pe ta ha ka foti tari ia to ki lalo ke ba pe atere pu na ala pe ta fa ke hukai mo kapteni feke ki ne hua at me ke fika valu ala tu ki kapakau kai tu kapakau he auti ai ate na lain auti ai he lain mita wo pe ko ia ai ko risco tu po ai fe fa mau o kai lavea o hoko ke taha ka vai ko ia ko ristonga Famalo e before que na hikau ta sponsor Tapu Poultry Farm, Frank Enterprises, PC Trading Services. Before que he Lele Finance, Friendly Island Bookshop, High Five Delight, malo mo ai popo mai. Tau ngahi wa inga ko whaasi ni ko ia ai tau wa inga ko ia whakaako. Tau ngā toko te lahanga te ako whika whito i ne koristonga. Whiritana toafa. Whiritana toafa. Whiritonga to e biki loto, ai whika taha ono. Ko sale naisa moala. Tamuala ni fitong e hala toafa e figa fitu pulu yang tolo lain out kakato peni na lain mita wo watolong atu anoko ni taha ka wainga ga tamapun ako ya tolo tapi skala mai ka pulu ya a atene ye wo wabe David Amafi, hafe ako stonga ke fa ko di pulu. Bitang fulu ke na ti fa ke. Dia te pulu, la mai ya tolong skalamu. David Amafi to pulu tu mai ki to aki tau feteau. Hanga tonu bekene sekeni awatu. Tu fo e pe ki lalo. Na waki ai pulu wave mai tu au takai mai ai hua fika fanga tari ia alo pulu ki mu anok oni e nau segala mai ka pulu ia tolo segala mai pulu atolo lai ni mita wo pe ko ia tolo tu ko ia kai lu tonga fitu ai koristonga ki no ai korisku tu po tau silai ni ai krei tolo konga uwaki ini pa ke te faiva Sekarang matolo pita vi ko hafe.
Huwa skalamu vi tuku yato tafi mai ni fika balu atiola langa imai ateri skalamu taimini vilo asi mai pulu tuku atu ya kama asi lere imai ta imai kitu aku ya tau tu a tere to pulu mufu hake ta imai kia ye ria kol ko ya tere te vita pore o vilo mai tari ia offloati ha umia ki hene sekeni kia Solomon fono hema tuku fo kila lo tongo fulu pe ko ya atoloa la ko mai taimini ke huwa fika fa fatai moala tari ia to kilalo te vita mafi ko ha fe ha umia kia tau fatea ne taleni me ai ki ne huwa offloati mai ne huwa taimini alu me ai ki he fika taha no tuku fai pe kilalo na foma e waki ta bai laini fa hi fo ha fe mai ya tau fatea taimini ka tu fe si mai ya mafi mono atu ki ai hu ma mafi e malu puti feni ko atoloa na tuku fo kilalo i loto hongo fulu pe ko in ko ya a atere ha we pe plaini kia taimi henere taimi tuku fo kilalo polo atu kitua ki huka kia feke tuku fo kilalo na ki taha tu ni kitua pe me hongo fulu tau tia e fa ma wa toloa o tanu e pulu e waki tau tia e fa ma wa toloa te bi pe ya tau fateu lere i hanga tonu ki feni tau ki feni na tuku fo pe kilalo i laini mitai wa pe ko ya toloa polo mai beke plaini ke fika ono ha umiai mono atu ai ke na fika nima kia pensi mani pifereti mono mai ki loto kia taimi kai ke maulere taimi ai nok on ya pe adena skala mai kai pulu ya ko diskutupo ye loto wo pe ko ya toloa mitani ba kelain auti fa ifo pulu ya pitavi ko ha fe Pitavi ha fiko ya toloa seti skalamu taimini vi tuku ya tu langa ya tu ateri skalamu to mai ya vi tuku atu kia maasi to pulo te kahake to mai maas akahi hak malu ngai ya tani atu a te vita pore ore okolo ko ya ko stonga hapo imai pore o hanga ton atu be pore o ki tifeni na puke ya tuku fukilalo itu apepe me ngo fulo atere kalau mu imai ka fo ti atere ke plaini alwa de vita mafi ki ta fa ke tau fateau ala tu mia ki na sekeni tolong ya tu ko e fu to na pas mu atu age mo ta mini ki tolo ate ki mai be tolo mono atu ki atu halamaka tu wi fa tu halamaka na fo ki mai ki loto ki fika fitu ki a fili mo hala ate ki mai be tolo ta mini mono atu fo ki mai ki loto ai huka tu wi fo ki lalo ke pulu be tolo ta mini la ko mai ki a maasi akahi maalunga mai ha wo kita fa ki fa fo ki fika ta ko ya atere ne hapo ipe ya e fala fala vea le i hanga tonu atu ki tifeni ke tu pe avea na tu fai pe kilalo he loto halfway eni tau fateau mono atu fika fa ni atere fatai moala hu mai tu fai pe kilalo kai ten over tolo ai hatai mini ten over tolo more pulu ki tolo loto hanga full pe ko na tolo hu fika fa ni sokoleti la ko atu ki fika waki ki mo se pongi vai ngabe tolo hatai mini na ki ma pulu piki to pe ai Christopher latu hu kai ni tolo latu o ave gitu agene fika no takai mai fika no katolo fa fo kat gila to ko fo i pas ke pe fra mau na e fo wet e fo i pasi pe fra mau na e fo wet e fo i pasi kane kai ko e fo no nga to ai pe apita via ki helai ne tata o i fe te pe tai mi me tua i fe te pe tai mi me tua Adena skalam français be ko si i fe te tai mi por français be nia ai ko nga uruaki i leda Christopher la tu go fu kapa kau ata no fi turi ko ia he ka tau tua a ko huka skalamu to ko ate te vita mafi asi mai pulu ta fa ki ko ya toa o fi mai epitavi la ko te tami ka maasi kene se kene ka osamu tami fokat piloto huwa tu tu fukila lo mitani mahila to itana ki me be toloa o fe tu ya e shone le tio funaki ke no pe kala ko sokoreti tau la ko men ki tu ka maasi le re hanga tonu apit feni tau no tu fukila lo ke no pe a me ke Tifeni ko ya toloa ka tau tia e fra mau atere ko offside
tau kia e whakamau a tere ko offside pia tau tori ka atengenga mai e pe ki tu a whikataha no se la nai Samoala ne puke e ai pulu e whenga koe a toloa ke nau te pi whamawave i whia te taini me tua te pi pe taloa alatu ki a turiki whukao tatao Wangi fufua poini a ko skutu po re o kolo matenga ta ko ia ko shone tu hala maka re o kolo ko ia toloa a wai ke turi ki fuka ki mau tu ai ti feni ko ia tene ka te pi fuka tawa ve pe tu hala maka a watu hanga ton be ke turi ki fuka o tatao se misi maasi ke fa ko ai aka Kalau mo mai semisi maasi me tapai lain e whangahi fo akahi alwatu ikai ke hutu ma o pekai fitu ai koristonga ki ni mai koris kutu bom ma lolo ai pe ya ko nga uwaki ta ki ade ko fitu ki ni ma atoloa tau ma to ki falo mata aputo ini fitu to ani mari ha e ko fai no ki mo atu Malolo ko ya ko ngawaki final ko ya ai ko tolo malolo ma ko ngawaki lolo tonga fitwa ya tere ki ni ma tolo ka tau ki foki mo he ki tungi kolonai ka tau to ki foki ma fo ka to ai ko nga hono wa malo pito
Te matua ni ki he konga honoua ai final ai grade tolu waha ko ia ai koristonga mo korisi ko tupo tola pumaisun tafteau me ta whanga ki whatonga ko ia mara e kai ki mitahango fulu pe ai he kapteni ko ia koris ko tupo shone o samu ke nao skalamo e ka pulu ataloa i he halfway tono ma before ki ngā he kauta sponsor PC Trading Services, Frank's Enterprises, LA Finance, Fernie Island Bookshop, before ki he High Five Delight. Kamalat before ki ngā he kauta ko ni malo mo e popo mai. Wata before ki mo e whamalo, i whengau ki whahau ko mo palo mo mila atu. Kalawa ki o atu i he ngalo pe mo e ata, i ngai ata mo e rea. Au kau whakata hama kainga toa pei tōpure anga sikalamu. Malolo mai koia ko ngā uruaki. Ni mātolo ki whitua a tere. Sikalamu ni halfway. Pita vingi ko halfway a aikoris ko tupou. I whi whamau. Kai ki whi maari a uraki hua tua a tere. Te keke neang. Te riseti wha upe ai. Skalamu pita vi tuku yato langa ya tu ya tere skalamu tau tia e whamau ia e koros kutupo tau tia e whamau e koros kutupo te vi ipe ia e tau wheteau netareni huatu tari ia tui whikilala tau tia e whamau e toloa i kai ki mitahanga fulu netareni tau wheteau whesi e koros tonga hangatu ki he auti Kahi mai e tau wheteau, aluia o auti. Whaki whahake ko ia e malae. Lain auti ia e korisonga puluia a e kapteni. Kuka ko ambriasi feke. Whetonga te taimini ki loto. Ai Whitonga ki loto whika taha whituku ia toloka ke he tolongi mai. Tok mai e hua te re tuku mai ki lalo kene hawhe. Ha umi ai ki a tau whiteau. Hu i hanga tonu a te pe tau whiteau ki te whenio na whakamao e pe a raki. Laku mai he taimini. Ki he whika ono koe a koristonga hu i atu. Tuku i fwoi ki lalo nau raki e pe ai. Ha umi pe ki he tawha ki whalahi. Ha umi whika wanoa mi ai ki he kapteni. Ha umi ai ki he matatolu koe a ko Henry taimi. Tuku atu whoki mai ki tau tu ahe te minika ko whika o noe ni hua atu ki loto tau moe lau hausia tuku atu ki a tau whateau mea ki sekeni mea ki senta ene kostonga offload atu ki tua ki he ene kapakau wheta taha awhi mai ki loto tuku i whoki laro turi ki whuka haa ke ni mita nima ke lain tatao tāno mai ai pulu he raki tau whateau piki atu i pe taha ka vainga koe a tere nau tekelere atu ia tuku i whoki lalo ki taha atu pe ki mua toi ala atu pe whika o no tau mo lau hausia ke mau pe atere pulu asi mai pulu ta whaka atere mafi hau miai ki a hausia toi hui atu pe hausia tari ia te kelena mai ki mui na toi ki holo mui mai ai mafi hau miai ki ne matatau whika waki laku mai miai ki huka ki e ka teni mei ai ki e whika ni ma talongi ki toa ke whika tawha awhi atu ki loto tori ki fuka ko e whakamau, pe mo e whakamau lai ne, ko ha ina lau. Ka pakau whika tawha, nao e stupou. Pe e whakamau lai ne, na e knock on ni. Pe a te nasikala muai, ka e puluia ai korisi ko tupou. Puluia toloa, pe turi ki whuka whahifo. Knock on ni, tata o koe ni, na whahoko e nao e stupou, ka ke te nao sikala muai pe.
kai pulu ia atoloa ve lain tata pukuna toloa turiki fahifo pulu ia pitavi hafi venga mari ko ia atoloa skalamu skalamu etai mini dia te pulu langa imai ate skalamu tok mai tu kuatu maasi tami huatu tari ia kaku ketu mai pe maasi to kitu apa mehelo to lain tatao na forma ape maki ai piki mai pe ka fo ti kuatu lo ami ai e vai na to ta fa be fo ki atere pitu a enau perka wi tari faki tok mai pitavi akahi mai takai mai kia te vita pore o hapo mai pe pore apa mei heve e wo apa ko ia to a hu pore o tami hu ke le pe te vita pore o fute pe no ya ke fute no te kelere tu tu wifu kilalo lain mitang fu ke lain tao ha me ke mato fika waki me ya ke huka o si tu ka pakawa te huka kai ke ne ma le re pasi o si huwa tu ai fika wo ko ya atere ko shori malafu foka tu loto me fika tahavalu na tu ka tingenga ko sare nai samoala to foki pe atere o kakato to tahafa tolong ate pulu tu wifi pe ya mesake sokoreti sama wai molo teke mai ya tolo hata mini wa ya tu ate molo tu kwa tu maasi ka kene ma ulere ra o ka tifeni ko ate ka nok oni se misi maasi fesi ko ya tolo skala mai pe ate mitla fitu ki lain tata o atolo mita tahawa me lain autifai fo puluya te vitamafi hafi ko ya ko risonga sete skalamo mafi to ya tu ta fi mai ni fica valo to ai be fica valo ko ya ko risonga ta ka fa ki fa lai tu fa bigla bita fa ke lain tao mafi toku mai teka mai pulu tok mai ai tupo tok atu ne hu ya te pe no forma pe he tapai lain fa hi fo va ha te ka fo te ate ta fa ki hala tu mai ka ke mau le ya mata tolu taka ya tu kia ya fika ta ha no pe fa mau na ya no oni me tolo na no konya tolo ka mata pe la mai fa na fo fa ki ke he fa longa ta te amo sikalamu bisa tipe yang skalamu puluh pea koristonga mitani magelai laut fahifo mitani makihe lain tatao huwe skalamu David Mafi di FIFA mau bisa ti fo ope asikala mo ko ni te vita mafi ko hafe ve la intata be ni atoloa o fike turik faifo to ko ya to mafi asi me pelu ta fa ki ko ya to pitavi ki ase misi maasi aka hime ka takai me ki ya ka ka fita fa ko ai ko listonga tu kwat kene de ko lo ki te vita pore aka hima lunga to fa ke turiat ka pore o hapo mai pe ya sekeni ko ya ko skutu pou laku mai ne taimini ka ke ma le ya tu halama ka tau tia e ka pakau futa ta haya atere tai mu abu to pe ya he aka te pi pe ya tu halama ka o fia tu di feni ko ya atere ka ke mitango fulu atere ka ke albe va inga e fi fa mau tau tia ko stonga ka ke mitango fulu foi aka ko ya te vita pore o si imu aka pakau ya ta fa ke ko ene turi hake pe ana ia i aka kahi mai maasi ha uia auti tena ulain auti ai pe ia mitana ia tahanima ki lain tata ko ia ai ko si tonga tabak fa hake en puka ko ia ko Christopher la tu tolong ya tu la tu tu fai pe so koreti takai ma la tu ke mo ya o ke ti fini
na tu foi pe kilalo solo mi mai tolo ki ofi pe ki line mita wo wa piki to pe na ka forward to ala tu ala tu pe no to piki to te fa ki ko ya raki forward na tolo na te gele na to ki ta ha to ni ki mu a ha o kia ia e mata tolu ko ia ko le tio funaki forward na tolo ku na vai ngat pe ni heavy raki kei malu pe difena tere ka ko ala tu mama ri pe atolo ki mua to mai ya na mata tolu ko ya ko le tio funaki o fia tu puke olunga te gele na tu ya tolo ai molo vilo ko holo ka ke to mai pe ya e Christopher la tu ka mata o fia tu ka ku ma wi hati fini te gele na tu tolo te gele na tu holo ve la inta ta o pe ni ri fi fa mau puke olunga skalam mitanima Salam kita ni mafai nga mari lere apito na tolo. Tazon ko ya ku to lalo ai huka ko ya ko Christopher la tu. Huka nga mari apito ni. Kain ko asif kan to lah ya ga tau tua. Salam kita ni ma ki time ya ga fa to ka nga ki la tu Christopher. Famala before king ai kau tas sponsor PC Trade and Services, Frank Enterprises, Beki Lele Finance, I Friendly Island Bookshop, High Five Delight, Beki Tapu Poultry Farm. Mau te deu ke skalamu. Jadi sekarang kita ini perlu yang tolong minta ni makin lain tak aku yang tere dia tu perlu pitavi lakai mai tere sekarang tak mai pitavi hak mai ke maasi mon waktu kini senta mak wi hati fini kagu nau perlu wa tu begitu tolong mai kai ko hala kulere ni takai mai gimu shone tu hala maka tu foi kila hati fini nau solo mai ni itu apa mai he wa tau mai he fika ta hafitu ko ya atoloa ko tupo mahe huatu na ya mai kila ni mita wa ya tau te ai fuaki ki vai ngat be atoloa Christopher la tu lere ya tu tari ya to kilalo itaha to atoloa mua piki ato ipe ai mata to ko ya ko shone re tio funaki ka forward na toa ku na toki mama ria tu peni mita fitu kila ta ko ya tere to ala tu pe atoloa ke malu beti feni ka nga pe atoloa ki mo puluan ki tua maasi tolong at mea kini senta ni kuya toloa awatu tari I fafoki mai kini se kini mea ki kapakau kia tu halamaka to foki mai tu halamaka ki loto pipuri ai pulu I fi fa mau tau tia e fa mau atere na foki mai be ki tau tia na offside ti foka atere ne nai na foki mai ni fo ki tau tia ko ni I heturi ki fa hi fo tau tia ya fa mau ai koristonga Christopher la tu tepi alwatu tari ia puke olunga na holoi foi pe raki piki fatowa me de pe ka fueti ko ya atoloa malo hinga fuke na toloa pitavi puluat gitu kia maasi tolong itu maasi ka tu halamaka huata tu halamaka puke olunga taimini ke puria pe pulu tegele atu holohifo ke asima ya pulu ko ya ke ma be toloa pitavi ai fe famau tau tia e famau atoloa tapi ipe ya e netareni awatu tau heti feni na tu foi kilalo wa o kia to nga ko ya timi atere ko tau tia e famau atoloa ke mita ngo fulu tu ko ya kai fito atere ki ni ma toloa tapi ipe ya e kapteni feke tami huatu tu foi kilalo wa o kia e ka fueti mafi hak miai ke fesi kia netareni akahi malung mai netareni turiat kia ka tau tu a ko ya a tere ka ko shone tu halamaka laku fakatwa mai ke senta takai mai senta ko toloa tolong mai ke mau lere ya ka pakau ki ala ke begi mu a defend ko ya tere na tari ia tu kilalo a o kia to nga ko ya ka fueti poluat kitu a toloa ala tu ki he fit ka tolu retio funaki
taha e tu ki mo ai vai nga ka mitana i hongo fulo polo atu ki tu ala tu ki he mata tolu fika waka tolu ki a pongi la kot me ki sekeni ki a semis ki a taki ki a osamu na tu kui foi ki lalo ki he loto hongo fulo pe ko ia tere vai nga la ku mai na tolu hata mini me ko fo ti peni una fa va Christopher la tu pitavi tau tia e whakamau e koristonga tau tia e whakamau a tere te pi pe ia e hafi ko ia tolu e ifi mai e whakamau foki mai ki he maka Fok mai pe ki he maka offside tia koristonga. Fa vave hono ave tolo na puluki tua ko time ko tuki atu e piken ko na ko fo tia ve lain tao na alu ki mo. Aka he mai se mis maasi ha wai pe ya out tia fa ke. Mai te na lain out tia i puluia atoloa lain mi tai wo pe ko ya tire. Christopher la tu lain ni auti kakato pe tolongi mai tu fai pe sokoreti na fa o molo ta fia tia tere ala te molo ko ya toloa manga ma maria tu pe molo ko ya toloa vilo alwatu ke ile pe molo ko ya toloa ya tau te ai fuaki o fenga ma tere tai mini ke na hanga veu ke molo tau te ai fa ma wa tere Kono holo ki ko ia ai molo. Se misi maasi te pi whakato wawe na ulako mena toki tua ki he sekeni mo kapteni Shone Osamu. Au me ki senta manase Haviri. Haviri ki a tui halamaka ki whika tātaha. Ki a Shone Langi aku more pulu tai mini ki a tere. Lako mene tai mini. Ko te vita pore o eni. Ma ui hati wheni. Tukui fwaki lalo he woua pe ko ia a tere. Netareni tau whete au. Pox mai pe mei he wheitua ko ia hafe. Tariat mea ia tui halamaka. Takai ma tui halamaka ia te whaakwahi fo. Akahi mai, toi pulu mafua hake. Tok mai pea e te vita poreo. One akahi whakatawawe mai ki tu au auti. Akahi whakatawawe mai ki tu au auti. Waki whakahihi fo. Hua te taha fitu, taha walu ma taha hiva ko ia atere. So siwa tui plotu. Kalakawa whaiwa ilo. Pake he lain auti a toloa tuku whikilano na molo. Ala te molo ko ia a toloa. Whenga maa tere ke veuki, polo atu ki tua a pitavia, me iai ka maasi. A watu ki hene senta, ki a manase Haviri, tuku whaia Haviri ki lalo. Ke puri pe pulu, to mai maasi. Ala tu kene hua whikanima ko ia ko me sake sokoreti, mono atu ki hene kapakau whika taha. Ta'afi mai pe a tere ka ku taha atu a toloa mitai hongo fulu ki he lain tatao. Tāna ki atu a kau fōti ka malo hinga ene fōti ko a toloa e pikin kou. Nau alatu. Asi mai pulu he raki. Takai mai a maasi atu e whakama o tu pe he ta whaaki ko ia raki. Mao pe toloa e pulu. Alatu. Christopher Latu. Kei alatu pe holo hifo. Kei no. Ka koe ve e lain tatao pe ni ve kolo whaake. Toi ohofi mai pe toloa. Pitavi, tolongi mai. Knock on ia tui halamaka, koe fo i kai kua pau. Tolongi mai piki tua. Kai ke mau lere ia. E he whika tahavalu a atere. Fo i ten over a atere. Moe fo i tatao nai o si talo mai pe mihe laine. Kai ke mau ia he whika tahavalu koe a atere. Age he te nau skalamu ai, me noko ni koe atu i halamaka. Skalamu mitani maa tere ve e kolo ope. Pulu ia hafe tarifaki, whika taha fitu. Sere nai sa moala. Taku ia te moala, ase mai pulu ia. I he waha koe ia ongo otumua. Tēnā te reset i peo, toi rifo. Pai no mai whakatokanga e whakamau ki he whaweti ko ia koristonga. Sere nai sa moala. Te reset i whao skalamu. Di atu, huka mai pulu, lakai mai tolo skalamu, to mai moala, alat mea ikia. Netareni, akahi whakatawa mai netareni, takai mai kia kapakau whitahataha ko ia tolo hawhi atu ki loto.
Toi takai me kitua. Soa ni langi, tui fo kilalo. Kau tawa kia toi pe atere ka tau tea i whakamau ia a atere. Tau tea i whakamau a atere. Te pi pe ia he senta ko ia ko skutu pou. Ka i fi whakamau, ke foki mai pe ki he maka. Se misi maasi. Baha ini foweti. Te pipe maasi, tuku yang tu iloto, kia Christopher Latu, nau tekelere atu holo, ikai kia au, kei nau pe, toi piki atu pe kau foweti, alatu, awifo, kei nau pe, ve turi ki fuka ini, toi piki atu, alatu, o tatao. Fai yange bago toya ua tolo ki lain tatao. Hangga daw ko mata tolo wen. Taha ka kai ko ya tolo hongo fulu atolo ki fito atere. Ta tu Allah na wa bai ki matani ko atere na to foki na to ha foki. Me foki me ko na tolo ko ni. To ki fra uya. Hangga daw ko hua pe ko mata tolo nai ki asia ko no fika. Kada ko fika valo. Tu tatiola ko toni kaptenia. Te piki me pene matatolo na alatu fakata ki tifeni o tatao. Takia ya ko risco tu pou hongo fulu ki fitu. Hongo fulu atolo ki fitu. Se mismas ki fa ko aka. Ti tahasi pe ki tu apa me he ua ko ya atere. Mitani ma ke lain auti fa hifo. Mga tomaasi, akahi, alatu, ikai kehu, toma oi pekai, hongo fulu, atoloa ki fitua atere. Huat me fika taha fitu ko ia koristonga, so siwa tu ipurotu, alatu me fika taha hiva, te vitawaka, take atoloa ko hongo fulu ki fitu, ko e final oi ni a great tolu, Waha ko ia ko songa mo ko risco tu po. Hongo fulu atoloa, fitu atere. Tolo puma te vita pore o hak malu ngai pulo. Takayat kai hua ko ia toloa, wa ot ke tifenino tu wifi be kilalo. Toloa, pita vi. Ya ye tau te ai fua ki tau te ai fa mau ia hafe ko ia ko songa. Ko offside. Tau te ai fa mau atere ko offside. Se misi mahasi. Fesi ke fa ko akati auti. Fesi ko ia ko skutupo. Kai mai maasi. Ha ulere be bulu ha auti. Ai te naulen auti ai tu abe me hanga full ko ia atere. Failen auti fahi fo. Ho ka vai mari ko ia tolo Christopher Latu ke fa ko ri polo. Christopher Latu len auti ka kada tolong ya tu foi pe soreti. Fa we tolo ai molo. Wa ia tu tolo atere an molo ka ku to tana ki pa tolo na vila tu kwa ki tu a ke maasi tolong ya tu ki tu a ke ne sekeni ala tu me ki tu halamaka fa tolo ha tu halamaka kita tu halamaka tu ko e to a atere te ka tu pe auti lerei bitani magela inda ta ko ya atere mata ke ma po mai ate ki ko ya tolo a na to ki to ka lerei yang en na pulu Panap tu aku mikir ke na wa po va inga mai ta fa ki ko ya tere. Fi ho kontak lere ya puto anya se misma as mo okoro. Peamo se misi mas pe fo ka tu halamaka. Kage tolong mai pulu mo re ki tolo. Peki ato pe tolo hata mini re tio funaki. Ka tangata una taki atu ate ki ko ya toloa. Vilo molo holo hifo no akim tana tolo pita vi tuku mai kia se misi maasi tami huatu tari ia to kilalo ke ima upe tolo ai pulu ve kolo peni tana ki megana ko foeti na to piki alatu ta ma maria tu pe tolo atu alatu pe ko atiola ko kapten ton kaptenien vilo atiola mei tatao ke no pe Toi to atu eta ka fu ti to ho fe to tatao.
Ki fesio faki e foweti ko atere. Kai to ya tu pehanga ta go atio la pena te fa hoko tata ko ya. To ya wa ke lain tata o ala ke kai o tahanima ki he fito. Tahanima atoro ki he fito atere. Ai pena ola be foke me ne nai. Malo hinga ko ya to na foweti. Mai do mi fanga maria ke pe ane nai ka pau nai tu tuang ke pe ha fe ke na ngo vai vai ke to ya o pe to lo ke lain tata o ara ka yo tahani ma ke fitu maasi akahia ohu taha fitu ke fitu taha ke kai yo taha fitu ke fitu Tadai before kia taimi me to hiki ma ke mai timi a ko ya toloa tolo fato wa mai pore o ha balu ngai pulu tariat me ai huka ko ya ko Christopher la tu wa wa kia tifeni ifiat mo time ka to me tua pitavi to mai pulu akahi ke auti ya ko ne lava pe ya ai tau sila ko ya he ko tolu ko ikuna he ko risko tu po ai ko risko nga aki akai ko tafitu ki fitu ikuna ai ko risko tu po ko tolu weni tafitu ki fitu tau ma to ki fa mata moni to ki ma upe ngai kai ko ya to wa he ta dai ko ko nga uwaki to ta na ke to mo ngata ta o e uwa i he ko nga no wa fa ma o pe to wa ana tu nga ko hau i he great tolu a ke na ku na ko sto nga ko ta fitu ki he fitu tau ma to ki fa mata moni wa nga mari fa ko fa nau taklere na fa ko he fesi se mi si maasi ere okolo shene tu hala maka kau foweti ne takita mai ya Christopher la tu re tio funaki be ke fika valu tu ta tio la to ko ni kaptenia be ko avre va a sila mo hau ko ya ko tolu ki he va ta ko la ki toloa malo he toloa ta fitu ki he fitu ai ko stonga la va tu ya mo faino la ko taha mo ko tolu ikuna ya tere ko taha ko tolu ne to la va ko ni ikuna ya toloa te wa to ni ki great ni ma adere be mo toloa ba ke te fai va be mo re te va fitu ko ni ma finga wa mo para mo la tu ke wa to e ata mo re a i henga lo pe Famalat before ki ngai ka ta sponsor ta po chi fa before ki le finance PC Trading Services ko e ka ta ko Frank Enterprises ai Friendly Alex Bookshop High Five Delight ngai ka ta ha ya ta ka fa ta ha i hono sponsor o ngai vai ngam mari be he pa ke te fai va
Oke, sekarang yang terus sama kalau itu nanti sih boleh berapa itu. Kalau karena kita juga normali kalau kalau kan mulai kemudian kalau asisten kita mau dengan forti dengan itu kita dengan break di malam ya tapi dia kalau di orang ini kita akan ambil soal kalau ada ahun semua forti dengan ini tidak salah tapi dia tidak fokus pada tahu ada ini kalau dia itu wah sudah orang jangan hanya di sini terus sama terus aku kalau orang jauh nanti lebar berarti dia sekarang semua orang mau ini itu tahu ini terakhir dia tahu lagi itu kita itu ya sekali kondisi dalam beberapa kayak mana sama Allah saya tidak tahu ya, kalau saya lama, waktu kafe atau kafe di mau ahli tak tahu lagi dalam mau mati kalau mau kali Hua ko te evita wakatapu mosione le patoa. Prega voi fika ono ko na ulusi kanu ngataa kana mare se kona fika fitu fika valu a pitoni to ia. Hafe ko sao sinai fesi ko fine vaya. Kapakau fita taha ko mafi fausi. Sekani ko shori fili moi hala. Senta ko te evita eukariti. Kapakau fita fa ko kanei fausi. Deo kolo souvenir mahu inga. Kau tadi faki ko ia a toloa ke ahoni sione fonua aripate hiriau so sifa folau eria sakatoa meta tafolo adunai sana moa sione mone folau na tu pita pongi ene asi kakala Samuela Socoreti kul sofa halau fia ko pretimiti mani nanseni fayako isleri ufanga pe molotu vairea pangotimi fokoni na wang fitau laki na mahangai. Grade Nimba. Aya ko nga peheni ko ongo matatolu sa ni sitonga pe mote vita sore ko huka ko tau singa tau fetea ongo huwa ko te vita lavaka mo sonatane langi fika ono ino kita kai fika fitu hoi loresio fika valu mansiu naa hafe manaki di sala ko fesi ko silvesteri fauhiva kapakau fitahataha ko sione sent ongo senta o filipakalani i sekeni adunai sa vakalahi senta ko kapakau fitahafa ko sa te gireha uri ere okolo ha te ni ta folo kau tarifaki ko ia a atere ke ahoni soane hoponoa sione mapapalangi ere visi fasi eiki solomone fono sione turiki hakau vriami vakata skareti tulahe aminias tang mana morinu utuineau ino ke loloma lotu finau tuai mohenoa fai ako ko te evita tui whangaloka whare whating kare ko ono bo whea wakata ongo timi a koe ia kihi ahoni heri koe ia e tau sila e koe tima tui te wat koe ki ai e whahako ai peho no whaki o e ngahi pare koe ia ki he ngahi ke kaui kuna o e ngahi kreiti vei he kreit nima ki he kreit taha peto ki hoko atoi befoki ki he taulahi koe ia aho i he tau sila koe ia e sinia waha a o e koristonga mo korisi afo fatawang pe tau ke felonga klere mo ko tolon ko to ape
I he ngā lua pe he rea ata, me he pāke te whaiwa. O silo toa koe stonga. Whitala ki koe ango te mini i he takai nāna mahanga. Koe whainolo eni. Ko whea tene awea sila koe ai grade 5. Ko se mahila sila koe ai grade 1, ma uia a tere. Toi ma uia a tere mai grade 2. Grade 3 ma uia e toloa, grade 5 ma uia e up for all. Grade 5 ni mo sini au. O ko te kai ke mahino. Ka ko grade 5 tau te wa ki ai. Me te whai wa aho fa patoeni. Tai beni ki tau whakamau. Ke mpolo tongo. Tawa ni atu ki ai atu fui. Pea mashone la waka. Tawa te mi e po atu hana wingoa. Te wa tueni. Tala whao se tutoni koe ai whakamau. Ka tau hoko atu ai pe. Ki he whainolo ai grade 5. Ke mpolo tongo. Whao se ngahi tātalai whare ki ango timi. Lava e tala tutuni e whamau i ta whaki whatonga koe a koristonga. Toke lau o koe ai a toloa. Me ke kofo mai a toloa ki whahi whahake. Whesi koe a toloa. Fine vaya. Pea ko tau mau, i fi mau tola po atu avaya kita whake. Tari mimea ma totolu whika tolu ko ia a tere. A wat kia te wheni, tari i ko te vita sore, na tui whai peki lalo, piki atu e pea a tere ia. Di sala, tuku atu kene whesi, kahi mai whesi ko ia a tere kita whake ko ia marae. Ala tu pea hanga tonu peo auti, na whoki mai e pe, lain auti whawhewinga tonu peo mai wheitu na whakua i aka. Lain ne mitai wawai ni ko ia koristonga. Puka koe ia koe skutu pōkine whakuri puru tania la mawhire o. Lain auti toko si ipea toloa. Pulu ia mawhire o koe huka. Mawhire o. Tolonga mai kene hua whikanima koe ia ko repatoa. Tui fuke whesi hau mea ka vaya. Tami, moro mai kene whika whitu ki a kanawari se kona hua tu. Tari ia i mua pe he wawa koe ia tere. Kai tau tia e whakamau ia e koristonga. Whika waru ko ia toloa. Apitoni to ia, ne whiri kenau aka ki he kolo. Apitoni to ia. Whika waru mo ka apitoni ko ia. A toloa. Talabo ina ne takita umai he sem whainolo maari ko ia he wikosi. Le mo up for all. Kage he, fine vaya ke whahoko wharaki, koia, fine vaya. Whahoko e aka pe me itu a pe me he woa maka mitana e ua. Whanga tonu at peke whahi kolo whai i fo. Kalawai mai a fine vaya. Mga to vaya akahi aluatu yahu foto ai tolo ai raki poini ke papa toi kai fesi fine vaya me akatau te tolu ki henoa re ko ko ya ko stonga ha den ta folo ke fahoko ai tolo puki ofu ta folo hanga mai ke fa fa ifo tolo pu mai hak malunga tariat mea ia matato fika raki ko ia ko hiriau latu hiriau ho atu tu foi kilalo i helai ni mitai wo pe ko ia toloa sas nai
box mai pe me he peisi ko ya waki taka ya tu kia ya fika val ko ya tere na me fe paki pe mene sekeni ka ku to mai pulu ya ta ha ka bang ko ya toa if ye fa mau na to fi ala tu ko ya fika val ko ya tere ko tu na ke u ya ta ha ya na wa pulu pe mo kapakau sekarang mai pe tolo ya i halfway sekarang ma tolo i halfway kita wano me lai nau ti fa hi fo salamu pulu ya asia snai hafe ko sko tipo se te salamu ta mini nai tuku ya tu langa ya tu ate salamu asi mai pulu ka fa ki ko ya ate vai ngai to pe ate fika fitu endi loresio asi mai pulu ta fa ki ko ya o e waki to mai ya huwa ko ya ko sonatan langi na foma wai halfway ta tanga te pe kau foi ti ko ya tere fika no ni ta fa ke mono tu ya kia ino kata kai pulu wa mai tu ali sala ha me ki huka ko ya ko tau singa tau fetiau na tu tu ya tu pe he waki i ma pe tere pulu di sala ha me ki he fesi ta mai fesi ko ya tere ke tu ko tau to a to loa ta ya tu kai ai ka pa kau ko ya ko sa te ki ha uri kai be fa mau na raki nok on ya ha tin ta follow ya o atere ai te nau lain auti karakter au skalamu ai pe itu ai ngo fulu ko ya atoloa ka ko eta pa lain fa hi fo skalamu atere atoloa karaki shaus nai if fa bau te viseti fo o skalamu siya sinai hu skalamu tai mini tuku ya tu la ya tu skalamu alatu dilo skalamu asma ta faki ko ya atoloa to maya siya sinai ya mo ke no ka foiti na ki tu hi foi mamari ta kai mai ai ta ha ka foiti ke ha fe ya te pulu to maya ha fika valo to ia ave me ki a vaya akahi mai vai avitania tua ta folo pe mere kolo e pa lene fa hi fo tamia ta folo huatu ke ile pe ta folo tari ia tu wifkila lo helo ta honga fulu ko ya ko songa bono ate tai min ke huwa fika fa ko ya ai ko ristonga tari ia to kila lo helaini mita honga fulu tau tia e fa mau ai fika val ko ya ko skuto po ko show the charge filia ia e kapteni ko ia a tere voi loresio ke nau aka ki he kolo e tari futu tama ki ne fa ko ia e to ia te vitala baka ke tawa ki no pe kada ki tolu atolo ki no ke no pe a ko stonga aka na fa ko he fesi ko fine vaya taki atolo ki ko tolu ki no a te aka ko ni me helota honga fulu ko ia ai koristonga ko e re okolo ha te ni ta folo ne fa hoko ai aka ko ni falo mo mai ta folo mai ta folo alwatu akahi alwatu maalunga no apo mai pe ya e file vaya la ku mai tai mini kene mata tolu na tu fai pe kilalo i heve e wo pe ko ya atoloa tau tia e fama wa toloa ko puke pulu tau tia ya i ai huka ko ya taniela mafireo na ko to e filipe ya ka teni ko ya koristonga kina to e akape ki kolo Toi tukuange veki he putiko ia o tāwholo pa whenga whotu o hapoini. Tolua ki he noa, mei he tautea na e akahi
he fesi ko ia ko finne vaia. Aka ko ni me helai ni mita wo pe ko ia atoloa. Ako mita wa no me le na uti fahi fo. Kalau mo mai a tafolo le kolo ai ko songa. Tafolo, kalau mo mai alwatu. Pakahi alwatu tau he pou to kilala mafua ke hapo mai pe ya e fine vai me loto lain tatao o ne wani mai ke tu pe kai ke ta ki pe toloa ko tolu ki henoa aka tau te ana ko stonga u aka ki ola lere ke tu pe kai fine vai fe sia ko sku po tolo pu mai ta fa hi fo kariat me ai aka ka fa fa ko ya te ne hapo ipo takai mai he plai ni mo mai ki avoi lo resio ki kapten ni lo resio tari ya tu filalo i te pai lain fa hi fo di sala tu kwa tu ki fika valu ko ya ko stonga man siu na alwato tari ia mo pe he wo wa fo ki mai ke plai ni ha me ki he huka tau singa tau feteau ta ya tu tau feteau we va inga ki mu na o raki ai di sala ha me ai ki ya sore te vita sore pulo te be ki tu ki he fesi ki ya fa hiva ke segeni tam segeni atere huatu tari ya tu filalo tau raki pe ai kai fi fa mau tau tia ia tere ala tu metafa ki ko ia raki tau tia fa mau ko stonga ko at metafa ki raki fine vai ma ko sku tu po ke fa ko aka ki auti aka he tu vai ala tu metafa ki fa ke auti loto ho fulu ko ia ai ko stonga te na lain auti ai puluia a tania la mafile o matoloa fai fa ken tolong mai mafile o ka se puluia tere nau molo mai pe nau toluia e to fai pe kilala o raki di sala ala tu ke plai ni ki he huka tau fateau vilo tau fateau alatu nau raki ai di sala la ku mai ta min ke fika valu na tere ha umia ke ne hua fika ni ma ki a sonatane langi e pulu pe atere ala tu kita fa ki plai ni au te foki pe makau fo ti tu fo ki lalo ala vaka o e huwa tau te e fa maua ya ko stonga ko puke pulu he raki tau te e fa maua ko stonga ko puke pulu he raki va ve buta toloa ke pe kauni ala tu tau to taha mata a buta toloa ki ai fine vai aka hiatu ikai ke alti tapi mai be groto haka bakau fita ta ku ya atere la ku mai ta be atere be mena lo to lain ta tau ha me ka ta folo aka mai ki moi tariat me asia sna ya ko ha fe ya toloa le tolo ki mai ta mini ki ne re kolona fa ma apina to le waki ba ha ngo fu mai wo ko ya atere la ko te ta mini ki fika no ta ka fika no ku ya toloa tari ia tu ki filalo na busca no mata a sasnai tu ku ki he plai ni ala tu mai ki he mata tolu fika raki ko ya ko hiria ula tu pasi ko ya la tu kene kapakau ala ko nga tonu pe ya auti loto hong fulu pe ko ya atere lain auti ai pulu ya tau feteau tau singa tau feteau lain au tika kato pe ako stonga fai frake lo tonga ful pukana na tolo tolong atu ya ki ala vaka ki di sala e fa mau na kai ke hanga tonu ai pulu kai ke hanga tonu ai pulu ko ya a tau feteau opsi ni reva tolo pe tolo ke na to lain au tipe lain au ti ya atolo ko tanya la mafide o tolong ya mafide tu fai pe na huwa fa ba o pe molo ki nga o mama ria tu pe molo ko mapaki mai ai kapteni ya mo fika vala tu fai pe gilalo raki
tau tia e whamau atolo ko alat mutawhaki ko ia Raki tau tia e whamau koris kutupo ko alat mutawhaki Raki whauhiwa whesi ai korisi tonga ke aka ki auti whaki whahake kahi mai ai whauhiwa ha auti au lain auti ai pe i halfway ka koe whaai whahake ai pe tu koe akai toloa ki he noa a kera tolongi mai tau whete au kai ke hanga tonu ai ripulu wifi ai pe whamau te nau tuatu ki he koris kutupo ko ha nau whiri i whia whamau e tokanga mai ki tua na waha whetone o whia mau oi atu whetone mai ai Tau se ko ia lavaka fa tapu ko e hua ia a tere motor ko me mai ke fitu po ni ma ko nga ua ke ni tau si like great tolu ke taki ia tolo ko tolu ki henoa a tere ki ko ia ni wa ke pe ngai pare ngai kala si ki fo para to hoko to be ke ta pe pa ia si nia ye va ai ko risa fo na tol fo no ke pupo ke asi la ko ya si nia he tai mini na tala ke ai pa mo ko ristonga sigala mo ni atoloa i line ne halfway mitango fulu ke fa hake dia te pulu ki kamata nga mai tola to me pe to ia ri mai kene fesi ka fine vaya me ia kene sekeni na ta polo ai pe ta mai vai ke tu ko tau to a tere ta kai mai kia ha teni ta folo aka mai pe ta folo ke ta fa ki mai ko to loa tari me mai ko la to loa ko souvenir mahu inga aka mai ta fa ki fa ha ke ta kai mai kia ka pa ko ya tere ne hapo i alo atu fika ta ha ini ko sone sen tu wi fo ki la alo helo to ngfu pe ko ya a to loa ha o ta mi ke fika no kia ino ke ta kai fe feka abuto no fa fita la ki ya kia e ti feni kai fi fa mau tau tia ya to loa ko e offside questo nga che nau akka ki auti aka hi mai fa hiwa ki he fa hi ko ya fa ha ke ya len auti le vai a tere i he ve e wo wa pe ko ya to loa tau whateau, whakori puru ko ia i helai ne auti. Tolong mai tau whateau, heu ia tu ia e he hua ko ia toloa, to mai e to ia, stu ha whete to ia ne akahi mai. To mai ia e ha teni tā wholo, laku mai na tā wholo tai mini. Ate kia to e pea e tau toa ia koe atere, hau mea ke senta, whawhaka tu piki loto ki hene sekeni na atere to e whawhaka me piki senta, to e whoka tu i loto, tui fo ki lalo. Ua ni kia e vai ngā, risala. Toko ia tu ki hene fika wha ki a lavaka, hua ta lavaka, tari ia tō ki lalo. Hawa kia e kau ki nauti. Risala, toko atu, ki hene fika walu whakafoki mai ka te vita sore, ka e pehe whamau na e fowete pasi. Hapo i peia e he fika walu ko a te reto e ki mono i me ka te vita sore, wasi fo i e fo te matatolu ko ia te re. Me pangona ki tō ki mua. Ai foi pasi ko ni. Sekala mai atoloa, i mo ape hena uwa, sia sinai hu sekala mo tai mini. Tuku ia te pulu, ki mavilo sekala mo, tuku atu kia fine, vaya, akahi mai vaya. Tari atu hate ni ta folo melo tonga fulu peko ia korisonga, ere ia te ta folo. Ki taimi ai mono mai kene fika tataha laku mai pea tere ta fa fo foka pilota ka kau fika tafa ha mai ki roi loresio kene fika valu ha mai ki hefe si was tu ka kau foka piloto na tu kui fai be ki lalo Raki he ta pai line fa hi fo amana ki risala tu ku ya tu ki hene huka ki tau feteau ki hene hua fika nima
tari ia to kilalo a kia ia ka pinauti pulo to pe ki to kita fa lahi te vita sore ala tu me ki he sekeni aka fa to la te sekeni ve atere usi turi at kia ni senta soka i mai pe ia here okolo atolo alo auti si ngo ipe ko ia he okolo ko ia atolo i fenga ta ke ne hanga piki ni soka i mai pe ki to souvenir mahuinga alo ipe auti pulo ipe ko stonga lain auti ki he mitani ma atoloa tuli ki faha ke ni tau singa tau fateau tolong e tu tau fateau heu ia ipe toloa pulu ka e fi famau i kai hanga tonu ai ri pulu tepi mai pe ia e toloa na laku mai pe toloa ha umia ka feao ma uia heti fini na tu fo kilalo mo pe he wo wa i fi famau e famau na ia shoulder charge tau dia ia famau ko stonga fai e fa tokanga e famau ki he kapteni vo Loresio tolo age na aka ki he auti ki pavore ma puite len auti ko ya tere mori a fanga mari ate ko ka ke tahama ya tolo ai ki he ngofulu ko ya tere na ate ki me ai me len auti ko ni loto ngofulu ko ya tere huka tolong ya tu fai pe kila lo e huwa ko ya ko le patoa la ko be ke fe sina re ko me pemos mo kapteni ko to ia ko si tu tau to a me pato ia na raki ai lo to ngo ful ko tola la ko mai tai mini ha me ko forward ten ko tola no la ko me ko ni ko tania la mafide o porque ia te feni na tu fu kilalo halfway na ko tu fa hi fo sas nai ala tu la ko te tai mini ke fika fitu le ia nga to mai fika fitu na fitala ki ai be mo fika no atere ke ma pe tolo ai pulu tu ko tu sas nai fine vaya tolong ya tu ki hene sekeni huwa te sekeni ko ya toloa to maka pe to alwatu tu fo kilalo lo to ful pe ko ya atere ha fe mai ya ta ka fo e ka pa ko fe ao ha me ka sas nai ki ta ima ki mo ki he wa apo ima ai e ta folo he fa mau o ku kai ke he wa ya ka ke hu mai pe ta folo ya ta folo tu fo kilalo na ura ki pe of mai ki ho ful ko ya atere ha fe risala box mai pe risala ya turia tu kia ia kau tau tu aku ya tere na ulai ne ya tu hapo ia fe au kai ke ne ma lere ko ngo tau te hina mana ka tau ko ngo mahanga ai fa osi kataki kanei fa osi mo mafi fa osi ngo ka pa ko ia ai ko ni ma ko skutu ko ke tolu pe atolo ki no a tere ko nga uruaki sekarang ko ni ve ngo furu pe ko ia a tolo fa ko ki tua amana ki sala ke fa ki pulo ria te pulu taka ya te pe ai valu hiva to pe ai ha fe mo fika valu o si o va te kapakau aka ha fe ya sa si me pe tolo to taka ya pe ka fa si tari ya arki tu ajo soka me pe ta ka vainga tolo na to ho fe pe ma o atere pulu te pai laine fa ke ni ke lo to pe I he raki e pulu to mai te vita sore ha me ki ne sekeni aka hi ai to e pulu ma fu ha ke tuli me kia ere okolo ko ia toloa ka I fi fa mau tau tea e fa mau e toloa foi valu hiva ko ia ai fika valu mai hafe ai tere ta fa fa ke o si toi mai ka pa kau ki tua aka hafe ai tere ake tau tea ia e fa mau e toloa fa hiva ke fa ko aka ki auti mai ko stonga ka hia tu al auti Matol ko yung mai ihengal wo pe final ko ni fa fingaw aki mo para mo latu mo val fitu point ni ma FM wa to yang ai final ko ni ata mo idea tolong ya te pulu ke tolo pe atere ki mo neong e more tu ofi hai pulu ai ka ke la ko mai ni tamin
asi mai pulu ta faki ko ya atere na ula ko mai fika valu ni hak me ai ki he senta na atere tolong me ai ki ne kolo atere ta ya tu mui tu ya tu ya ne ka pakau to e pulu mo fu hake a wa te ka pakau ko ya atere ta ka te pe ki ta faki fa hake ki he ve e kolo ta ta o ka pe he fa mau o ku na to nga te fa mau lai ne anga te na e si tu wa to ta ha au ti pe ko e okay, bahin na tuto ni hanga mo meni tibe me hen. Ngari foi tautea e foaki. Kaka ilo po hambe na te foki mai ai kaka foi mo ai be tau. Kaka hoko de vai nga pure be tau formao. File kostonga, hai te nau aka ki he auti. Ha te ni ta folo. Leo kolo koe ako kostonga. Kahi mai ta folo, ha uia. I kai ke auti, hapoi mai pia leo kolo koe tolo abe mei he loto lain tatao. A kahi whakafoki mai. Tari ata ta folo pe me tapai lain e whahi fo. Lakwat ke whesi ka whauhiva. Tolong et mea ki nau seke ni. Sentai ni. Ta e ki tua ko ia ai... Toi mau pe ia senta ka e homo e pulu ia ki mua. Maria puta fetu kwa ke lo ko ia vai nga ke mau puta pe difendi ko ia tolo. Te nau sikalamu ai, fa ke. Sikalamu ai da fa ke. Ai ko sikalamu ko ni mita e fitu nai ke lain tata ko ia tolo. Tapai lain ne faha ke ni. O skalamu tai mini sia sinai. Tuku ya tu langai atu ate skalamu. Asi mai ta faha ate fika valu ni to mai pulu takai mai. Tami huato. Tuku foi kilalo. No. Ofi mai ne faha ko faha ke. Atere di sala pi sekeni. Me yai ke senta ni huato. Mono mai. Kai ke au tatao to mai e roi lore sio a ke tifenio na puke ya tu kilalo piki atu be ta ka wa inga one hu ya tu hu afika ni ma ke no pe ke ma ubi atere pulu kai tau te a e fa mau ya atere ko puke pulu he raki ta tu ola he ngai fa ngari ko stonga ai fa la ki si pe pa mengahi mau la ko ne ta ofia ke lain tatao Finevaya Pesi ko ia ko skutu po. Akahi mai ikai ke auti hapo mai ka ka fita fa ko ia tere takai mai pe tapai lain fa fo monat kilo to kalau lo sio me ia ka ta folo sai ta folo ka pe fa mau na pasi ki mua trai fo ki mai ia ko stonga na to skalamu Maria puto va inga fai ngofu apu to pe fa to nga e fa mau e nga hi fihala ki fa si be fo ki turi ki kon kon va nga e fa nau to ya be me fa mau lai ni ka ke pulo ya tolo na loto wo wa pe ta bai lai ni fa hi fo chas nai dia tu langa ya te ris kalamo asi mai pulo ya pe mo roi lore sio na tu fai pe kilalo kai tau te ya fa mau atere ko puke ai pe ai pulo ki tuai e magape mai e foweti e sapoti kalore sio e malo he skala matere ka line auti akahe mai e fine vai a auti polu ya ko skutu po tata ye ni ko nga uluaki tu ko ya kai lolotonga toloa ki he noa atere Daniel mafireo me heloto honga fulu ko ya ai koristonga tolong mai tu foi kilalo e he hua re patoa ala tu molo hetai mini vilo hetai mini mapaki mai e molo asi mai ta faki ko ya ai koristonga David Sore Tami hu mai David Sore ke ile rebe David Sore na tu foi pe kilalo polo at kitua ri sala i he fesi ka fa hu ta kitua ko tau to a ko toloa
to pulo mafua mai ya wat kia sekeni ko ya ko stonga mono mai be ta mini ki na u re okolo ta folo foki atu kitua ki he kapakau fika taha na ulaku mai to atu be ke fesi ka ifi famau be famau na ya no ai forward pass famau na ya forward pass but then how foki mai ki sikalamu polo ya ai ko risko tu po wa ko ya ai wo mo ho fulu ko ya a atere a ko e fa ai fa ka ke polo ya sia snai a fe ko ya atoloa ku e sikalamu to ku e tu ya nai la ya te atere sikalamu o sta afi mai to ya be me fika valu to ku atu e sia snai kitua kene re okolo souvenir mahu inga kahi mai mahu inga to pulo mafu hake to mai ai ta folo pe melo to ngo fu pe ko atere tolong i fala ko me ta folo kene senta kia vakalahi hua tu foi dilalo tau tia e famau e koristonga kono puke pulu tau tia e famau koristonga kono puke pulu i he waki fine vaya ke faho ko ai aka ko ia ki he auti fine vaya ke faho ko aka ki auti aka me pe vaya ha auti i he tawa ki fahi fo ko ia malae te nau lain auti ai i he loto honga fulu pe ko ia toloa tania la mafireo tolong ya tu ya tu foi pe to ia alu me ai kene hua fikini mau stakanya tu ki mo repato a wat ke tifeni au forma ai pe raki he loto honga fulu pe toloa fine vaya ta ima ke tu ki fa ke tari me ai kapakau ko ya tere fika taha takai mai pe ta fa ke tari ya to tu alo auti fika taha ko ya tere ko shone senf va ve bute tafia tu ki ai te vita eukariti me he ko risko tu pou lain auti pulu ya ai ko risko tu pou mo huka ko ya Daniela Mafireo Daniela Mafireo me halfway tolong mai tu foi pene fika fitu mono mai tai mi takai mai kia mata tolu nau wila we ai beba me mui helain auti alat me ke fika fitu kia sekona piki atoi pe tau tia e fama uia a tolo holo he raki tau tia e fama tolo ko holo he raki ai tutuni ai ko ia pe e loresio kapteni au aka ki auti Tapu Poultry Farm, behe ki he Frank Enterprises, PC Trade, Lele Finance, Friendly Island Bookshop, Pea Moe High Five Delight, tau kau sponsor ya ki ane. Kahi mai e whauhiva, te pi mai behe ki loto, e eukariti, ka behe he whamau lai nena o si alupe polo auti. Len auti ai pea e koristonga, i he waha ai ngofuru mai uoua ko ia toloa. Ai pulu ya ai huka tau fatiau tolwa ki henoa ta ia ni tau sila great nima tau fatiau tolong e no pe ai lalo ka ke toe hiki ka i fi famau ke hanga tonu i fe pe famau ka ka toi pe ya ai konga uruaki ka toi pe ya konga uruaki ke taki pe ai korisi ko tupo aki akai ko e tolo ki he noa ai koristonga tau matua ki whanoma mata o petoini te ke lava hata tau anga whahi whata wosi tau tue whoki mai hiri hanga ahi mo meiti meheni ke o atua konga honoa ko ia ai whainoro a great nima koristonga mo korisi ko tupou ke taki atoloa ko e tolu ki he noa katau ki whoki mo hai ki tungi kolonei malawa pito
Malolo ko ya ko ngawaki. Pakia toloa ko tolu ki henoa me ha akatautea a fine vaya ko fesi. Te te watuen ki ko ngahonoa. Aloha ke a toloa malu mai ta fa ki whakatonga ko ia mala e whakatoki lau. O kuia i ai koristonga. Ha te ni ta folo. Ha te ni ta folo. Ke whahoko ai tolo puki ofu ma atere. Ta folo. Ko ngahono wa ko ia. Tausila grade 5. Kaki tolo pumai pe atere, kaki maure sa snai e pulu. No ko ni I he huo wa pe ko ia tolo kai fi fa ma wa tau tia e tolo offside. Tau tia e tolo ko offside. Filia pe atere ke nau aka ki he kolo. Ai koe aka hana tolu ke ni aka tau te atere, te ke hua fuiaka. E reo kolo ko hate ni tafolo. Hate ni tafolo, aka pe me he wo pe ko ia a toloa. Me ta tahani ma mele nau ti fahi fo. Kita imia ya tafolo mangatu. Akahi alwatu hu. Fata tau ya kai kawaki tolu ai koristonga. Tolu ai korisafo, ai korisikotupo. Me he pa ke te whaiwa. Wala fitu poini ni ma, I he whengawe aki ko ia. Pea mo e ngā he kautaha sponsor, ma pala mo moi latu, ke watu I he ata. Ake he, tolopo mai a toloa hauhanga tonu pia te whaki wha keo auti. Pea te nau sikalamu ai ka pulu a koristonga. Hawhi koe ia e koristonga. Manaki di sala ke whakako di pulu ki he sikalamu. Di sala. Ko sikalamu e taimini. Tuko ia te di sala. Tāwhi mai e ne whika valo. Ala tuki tua ki he fesi le whauhiwa kene sekeni a kahi maru mai sekeni koe antere. Tore kia whangasu ki mau ere ka tenga tupulu to tomu te whangasu mea kia ti wheni. Nau tuku whai pia ki lalo. Ai anu le pulu ki mo e tau tia e whakamau ia atere ko e tari maalunga. Ai te kolo. Ai swai fo ki e whatokanga ane nai. Ki he koristonga I he tari whatu tamaki. Walo ka hao ni he kāti e ngenga. Whatokanga whao sepe. Whatokanga whao sepe ai whakamau. Ki a tere. Whine vai ake whaho koe aka koe ia ki he auti. Akahi mai e pia. Hapoi mai pia e he kapakau pe he reo kolo koe ia tere. Ha teni. Tai mai ki mui ki a Charles nai. Tuku ate tai mini ki he whikavalu ki a toia ki a eukariti. Te vika eukariti e ta whakawhake. Ki tātā vai pekane tai mai ki mui. Turi atu ki a ia e whesi koe a koristonga whauhiva. Ala te pia whauhiva e ta whakawhake na uraki ai pe. Asi mai pulu. Amana ki di sala. Tuku I mai. Te vita sore. Tere I atu hewe uraki. Offload I mai. Hua tu a lavaka. A tukui whai peki lalo na uraki. Piki atu ai pia a tere tai mini koe hua koia. Ko langi. Toi ala tu ai pia koe kau forward i ene kunau piki atu koe ni. Te kelere atu eke tapai laini whahi fo. Kei mau pia tere pulu. Asi mai ta whaki koe a toloa. Nok oni. I fia e whamau te nau skalamu.
tau aki tolu e kai hongo aka tau te alo ua sigala mua i pulu ai koristonga pulu ai koris kata ke pulu ya a siaus nai me koris katupou hua skala mu i he wowa tapa elaini whahake laku mai tai mini hau mia ki sekeni hau hanga tonu pea sekeni kuya tolo aki tifini wa kia ka ulusi ko ya tere una puke olunga i he wowa venga me foweti ko ya tolo a la hu mai ke fenga we i molo ko ni holo hi foi molo i fia pe fa mau skala mai ka pulu ya ai ko stonga Skalamu ka pulu ya ai koristonga manaki di sala imu ape ni he wo ko ya tolo mara be ni va teknikare no vale mai ki palbare ma teknikare ko no ki ho ngatu ko ya tau vai nga ka ge tau fok pe nga mai ni di sala to mai pulu la ko mai ni fesi ka fa hiva alat me ke sekeni alat tu hanga tonu pe sekeni ya ki heti feni na tu fo ki la imu ape he wo wa taku fa'au ai pulu ia to ia ma ai ko disko tupo to ia la ko mai ni kia fa'ausi to fo ki la fo ke ta fa'ausi loto sa snai ala te mini ki he fika fitu ko mai fika fitu ia toloa a ot kai to nga ko ti fini no tu fo ki la ke ma pe toloa sa snai to kwa tu kia fine vaya ta i mai ki tu ko ia tau toa ta kai mai kia ta folo ha po mai pe ta folo le i mai kai ma lu mai ta folo Turia te bekia ia kapakau ko ia tere hapo me pere ko ia tola mahu inga la ko ta mahu inga te ka te pulu to mai fa ausi ai fi fa mau tau te fa mau ko stonga tau te fa mau ko stonga fine vaya fa ko aka ki auti ki tau aki tolo atere toloa Akahi mai e vai ha ui au auti, lain auti he lain imitai wo pe ko ia atere. Polo ia a Daniela Mafireo, hoka ko ia ai ko disko tupo. Mafireo, tolong i whapeka ki toi puna e ne hua ka nau whakamao i pei lalo. Tāna ke tua toi koe fōiti. Nā ue ia te molo. Vilo e molo he tai mini. Toi tāna ke pea tolo aluatu. I lere pe molo koe tolo a toi mita hango furu ke lenta tao. Holo i fo molo he tai mini. Saus nai. Tuku i atu. Kia fine vaya. Tolong i atu. Toi pulo mafua hake. Kai ke mau i he taha kau tok mai ia e tā folo. Akahi mai tā folo ke tua koe e tau toa. Toi pulo mafua hake. To mai e whakaos ka paka whita wha koe atoloa foki mai giloto lima e ia ka koe ki toa taku takai me ki ai a eukariti ki a siao sinai ka hi whakafoki mai nai turia tia ia haten ta folo to mea ta folo lere i mai lere i hanga tonu mai pe ta folo tari i hati wheni koe atoloa i whi whamau offside kai ki foki e timi atoloa Lagi foki timi atoloa, eta imna akahi mai ai puluki mui. Ateni ta folo. Ke aka ki he kolo. Amana te foki ki ngai kau ta sponsor, Friendly Island Bookshop, Tapu Poultry Farm, High Five Delight, PC Trading Services, Lele Finance. With Frank's Enterprises. Hateni ta folo. Ke whao koe aka ki he kolo. Tu koe akai, na kei tau aki tolu. Talmui atu a ta folo.
ia te tāwholo, te te ke hua atu e taha fitu mo e wataha ko ia atere. Te tāwholo, akahi, aluatu, hifo, hala. Hapo i mai pe e kwariti me ta whake ko ia o e kolo. Lere i mai e kwariti. Akahi whatatolo mai a te ka mai e ta pailaini whake. Tau mai pe ia he sekeni koe atere, lere i mai pe ta pailaini. Kei lere pe sekeni atere, tui fo ki lalo nok oni. Atere ki mai pe a toloa ia. Akahi whakafo ki mai ia here o kolo ko ia toloa. Au ia e whika walo atere i hongo fulu. Takai atu e pe ta whake. Whika walo la koristonga. Mono mai he taimini kene hua whika nima. Kia sona tane langi. Piki atu e pe a timi ko ia atere, whika ononi, a tui fo ki lalo. Asi mai pulu ta whaki koe raki, kai tau tea i he whakamau i a korisko tupou. Wai ngā i e pulu he raki. Tau tea i whakamau i a korisko tupou. Huatu ai taha fitu koe a atere, sione maa papalangi, mo i wataha, riam wakata. Huatu me taha fitu koe a atoloa. Ko aripate hiri au. Pe mo fika taha hiwa so si whafolau. Whitonga mai ki tu ai whika anu koe a koristonga. Huat me whika wanoa koe a atere. Sione turiki hakau. Tā wholo, ke whahau ko me akatautea. Ke tawaki tolu pe a kai. Akatautea koe ni. Ma ki taha si ata ka mitanai hongo fulu pe me wha i kol whahake. I taime a tā wholo. Aluatu, akahi, aluma alunga. Ohu! Unu akai a tere, whawhai ki e kai. Oe ono, ki he tolu. Ono a tere, ki he tolu a toloa. Hua te whika uoua koia a toloa. Sione mone. Alata sione mone ki he re okoro. Ko taha fito hua tu ko aripate hiri au. Wakai atu ko ia ki he kau whetongi ko uoua wasiai ko sione mone. Ka koe toko taha kehe ni ai ka ke. Tolapu mai a vaya. Tawaki whahake. Hapo i mai pe ia maa papalangi. Takai maa papalangi. Maratolo tari whaki ko ia e kore sitonga. Tui foi ki lalo nok oni. Asi mai pulu ta whaki ko ia a tere ka kuosi homo pulu ki mua nok oni. Ada ki mai bea toloa pe mei he hongo fulu pe ko ia a tere skalamu. Pulu ia siao senai. Sias nai tuku ia te bulu. Lakai mai ate diskalamu as mai to mai nai tuku mai ka vaya. Takai ate peta whake. Pe whamau nai nok oni e hawhi koe ate re. Ne whenga koe ke posai ai pasi. Segala muko ini hello tahu ngofulu ko ya ai koristonga. Ciao sinai. Ku segala mo. Ifi famau tau te afriki ki famau atere. Tapi ia ciao sinai. Laku mai tai mini. Fau mi ai ki a frausi laku mai tai mini ki he sekeni. Fili moi hala. Soeri fili moi hala. Oh, fito la heti me atere na tu fo ki lalo sio fiatu ki he wowa. Ta fa ki fa hi fo ni. Ciao sinai. Mono mai ni ki he taha no ka fo ti ki fika taha no ka sio fonua. Hua ta fonua taha tu o fiatu ki he wowa pe ko ia a atere. Fo ki mai he plani he tai mini. Ha mi ai ki fika taha fitu ga ripate hiri au. Tu fo ki lalo. To e fa fo ki atu pe ka taka ya tu ai ha fiku ya to lo ki loto. Tau te ia ya atere.
ai ne fo iene ke te piga na te pio alu ta imi ko ya ege if you ever mau tautea ko ni fanga mari ma fine maya ke ne fanta tau ye kai o tonga ko ya ku no atere ki he tolo atoloa fine maya tu ko ya kai ro tonga no atere ki he tolo atoloa te kai ke fanga hoko hatata o yo timi ko ni fanki fehala ki pe ku ne ta ofia ngo timi ni mena ko len totao Hora muy maya fine vaya. Aka ko ni me he wowa. Bita ho fu helene autifai fo. Fine vaya. Marato. Alwatu akahi alwatu. To hi foi he lotokolo. Ohala. Ma upe hanga tonu ka koe ma alunga ake ke tu pe kai ke ono pe a tere ki he tolo atoloa finalo I grade ni ma tolo pa malunga mai ta folo ha malunga pulo tare ata sia snai pe me he ngo fu ka toloa tu ia tu tai mini ki a fa o si ke kapaka u fika ta fa ko toloa tari ia to kilalo o si over mai ia i he ngo fu ko ia tere Sasnai, tu kumai ke vaya, mono atu kia hiriau. No ia tu tahan kau forward kai ke mau le pulu. Fa apa semaya fika ni mai ko ia tere, sona tani langi. Ade ke to be a tere tai mini. Alat me kia tau futeau, me ai ka ma papa langi. Me ai ke fika wataha, tolong atu ke fika ta fa. For forward pass. Tau fo ke mai ai ke skalamu i halo to ngo fulu pe ko ia a tere. Pulu ia atolo. Final on ko ya I grade ni ma. Final on I grade ni ma ke ta ke koristonga ko ono ki he tolu. Ele ni fo ke pe nga hi pare ko ya nga hi timi grade ni ma fa hi fo grade 1. Ya me fa flang langi. Pe ta to ko to ai ke tau sila ai sinia sia sinai. Fine vaya. Hau mi ai ka fili moi hala. Ta polo ai pe mo vaya. Hau ki tu aki he fika wawa. Amatala ku ka tari ia. Homo pulo au ki mui. O te ka tu ai pe o auti. Fika wanoa ko ia atere. Ne ha he ni ko shone turi ki hakau. Kapakau tari faki ia koristonga. Nanti yang koristonga lo tahu ngaful ko ya tolo ini fa mau ke tuang ai ba ko yang forti tolong ya tu ya tafutia ala ki ya voi lo risio ni kapteni mono mai ka sore te evita sore tadi ya to kilalo te maka pe sore te alwatu to wi foi kilalo di sala tu ko mai ki apply ni ya ta follow fa to tolo ya tu ka ke ma le re fa osi kai hapo mai ya shaus nai me mu ai pe aku tau te ia pe ia ko offside tau te ia ko offside apa kau fitata ko ia toloa ko mafi fausi ai na knock on ya fausi hapo mai ia nai me mu ai ko to nya ko stonga na aka be ki kolo ko to ko be ki ha te ni ta folo ko te we i ha ke kai o tonga toloa ki he ono atere ha te ni ta folo me imo ape i he wo ko ya toloa vi ta ngo folo me le nauti fahi fo ta folo ta folo
Akahi aluatu afiki fa ikolo fa ke hala la ko te bia tolo mi na ulo tolo inta tao akahi maia e faosi kai ke auti ka hapo i mai lo resio ate ke te bia te be me lo to wo ko ya tolo ke ile be lo resio ka te ne koristonga te ke le atu ya holo ifu mita fa ke le inta tao piki atu bia te vita sore aluatu ke le inta tao tu ifu kai ke ya na auto e tana ki bia te alat fo o Kei mau be koristonga e pulu, tana ki mai foti. Oh fiatu, ma papalang. Ah, uke lain tatao. O tatao. Sione ma papalangi. Fika taha fitu ko ia ai koristonga. Foi aka tautea tu ko ki toloa na hapo ibe na ulo lain tatao kai ke na uani mai. Na tela ku na tolo akahi mai bagege akahi gitua. Nau te akahi mai ki loto malae a te ke toi pia koristonga o tatao. Fuafua tatao ia he tausila ko ia he ahoni. Whaho ko ia he prekawei tarifaki ko ia a tere ko sione maa papalangi. Taha kia he kai ko ia he koristonga o tahataha. Tahataha ki he tolu. Ha te ni ta folo. Tafolo mangatu akahi alatu ohu tahatolu kietolu tahatolu e koristonga kietolu e koriskotupo final ko ia ai great nima tausila ia great nima ki he tauni wafe tahaono patonga ko ia utata be taimi he konga honoa tausila ko ia great nima a termotoloa Tolo po atu ai fika wano ko ia ai koriskutu po sone mone hapo mai pe ia e he taha ka fo tarifaki ko ia tere na tegelere mai pe molo vilo heta minyo holo hifo asi mai pulu te vita sore mono atu kene fika wataha ka kene maulere ia ka soka mai pe taha ka wanga ko ia atolo fika wataha ko ia tere William makata segala mai pe a tolo ai helo to honga fulu ko ia tere Hua te fika wanoa ko ia koriskutu pou ko sione mone tuku te pulu e hafi tari whaki tuku mai ka sione mone sione tami hu ma uhe te whinia tuku whikilalo pulu wawea te peki tua ala tuki fika ua ki a hiriau haka tonu mai ke te whinia na puke tuu ia olunga Foto pea hiri au tau ki lalo i halfway. Whakaosi. Tuku atu. Hau mea ke whika walu ka to ia. Nā tari ia tō lahi ia o te kelere atu ki mui. Wai ai kāti e whaki heni. Tori kāti e ngenga mai e pea e whika wanoa kuinga ko stonga ki tua. Ko shoulder charge. Sione kata sanga ua fuke e whika wanoa. Kake tori mai e whika wanoa e taha ki tua akahi mai. E tolo ai kai ki auti hapo i mai pe atere ate ke te pepe me he tapai laine whakahi fo i fi whakamau o tau tea ia koristonga ko arat me te whaki ko ia e raki tea ia whika taha hiwa Solomone Fono te pipea tolo ai hiri au alato tari ia tō ki lalo nau raki ai mua he waua pe koe atere hao i pe ki he plaini hua whika nima tari ia tō ki lalo Kei maa pe tolo ai puluka ku whao ai atere. Tēnō vai a tau whateau, risala ki a tā wholo, a kahi mai tā wholo. Turi mai ki ai e tau tu āka ko sione mone, ki toho pupio saiti, tuang atu ki tua. Hapo i mai e senta ko ia tolo amo, ea atu kia ti whenito, e mono whakawaka mai ki mui ki a eukariti, o ku wawe pita persake ki mua a atere. Alu mea ka eukariti, a kahi mai eukariti alo auti. A kahi mai eukariti alo auti e whai whahake. Kea tēnā ulain auti ai, i loto honga fulu pe ko ia ai koriskotu pou. Loto honga fulu atoloa, lain auti pulu ai a atere. Pulu ia a tau whateau, tau singa, tau whateau. Lain auti tako whaape ai koristonga. Tau whateau.
tolong mai ya kai ke hanga tonu ri pulu pare ma bu te lain auti ate kage pain bukan me fili kia toloa pete na lain auti pete na to e koia na to foki pe lain auti ka pulu toloa Tania la mafileo tu koia kai ta tolu ate ki tolu toloa fa so si koia kong hanua tolong mai ki fika ni ma de patoa alu mea ki hafe mea ka shone monne akai fa tolu mai ki tu atau to ago ate turia tu kiai ai sekeni na tu wi fai be kilalo ra kiai he on fulu koia ate shone ma palangi la ko mai tai min ka te vita sore akai mai sore Kaki mau lere ia to ia ka te foki mai peo te to atu pe ia. E taha ka vai ko ia a tere ka te na foki mai o sikalamu mei he nok oni ko ia ato ia. Programa ko te tau hoko atu ai hiri va inga ko ni ko foki ngai pare ko i taha ki nima. Ka to finalo ai sinya ko risi afu o mo ko stonga. Di sala dia te pelus kala mo halfway takai mai pe ai fika maro tari faki he play ni ha mi ai ke ta follow aka he ta follow te ka tu kia fika wa kia shone monne kata ku flau la tu aka mai flau la tu ha mi ai ki he sekeni apo mai sekeni ko ya te ka i fi fa mau tau tia i fa mau ko stonga tau tia i fa mau ai ko stonga Tong toi la lo fika fitu ko ia toloa kana mari se kona mo le okolo ko ia a tere ko ta folo na ki fe paki ene nai ke tong toi la lo ga kwa e me nai fatonga e fra mau lai ne Di fai ngamari pe ata folo. Fika fitu ko ia ko skutu po, kana mari se kona, ngari fai ngamari pe moya. Apa ki ta ko to pe ang tama ki mihimana vai. Turi ka tenge ngamai pe kana mari se kona ki tua. Be fa mau lai ne na tari to mu ia ata folo. Tawa ki to ta fa ngo timi tai mini, to ta fa te to ta fa tolo. Ta dai pe ko nga hono wa. Koristonga ai mete na firiki ai Fesi tarifaki fika uowa Sekarang tulah ni akaki auti kahimaya tulah ha uya auti beni he be mo fu ko ya tolwa ko fa fo Tau singa tau whateau ke whanga kori pulu koe ni Ai nau ti toko whaa pia kustonga Tolong atu e tau whateau kai ke maulire ia ene hua mau mai e tolo anau ate ki mai penau tolu ia Asi mai pulu imu heraki lako atu ka hiriau ka sonemone Huma sudah mau dikiloto, tuang atu kene fika valu. Huma fika valu ko ia toloa, to ia. Ka ko sta ke pulu me ai, fika fitu ko ia atere. La ko mai pe ka tau singa, tau feteau. To e pulu me ai he taha ka fo tari faki ko ia atere. Risala. Rai fi fa mau na ya no oni. No oni ai ko risku tu bau, ko stonga kataki. Pe ada skala mai ka pulu ya toloa. Imo ape he wa va ko ya toloa. Fika wata ko ya toloa. Atuna isa namoa. Kalau toko tafa fo ki ang otimini ayaw ko toko fitu pe ang fo eti. Pa be ki album toko taha.
Okay, huus kala mo pulu ya toloa namoa. Nai sana mo tu ya te pulu te kamaya tu takai tu kia nai sa to maya ne fika ta fitu. Lere maya hiriau alu mea kia namoa. Box ya be namoa ya hifo pulu to be namoa. Na tu fai be gilalo na fakama u ya raki. Tu kwa te pulu kita fa ke shone mone. Ta ima kitu ko ya ta to a tere. Bilo mai kia ya ka ko ya tere. Sai te tu kita fa ke tami tu ya tu. Ki se keni foki mai se keni atere ki mu piloto ari ia to kilala hafe risala pengen kene to mai pulu to mai pe tu mai ki he fika wa ho ia to pe ia he raki nau tu fo kilala he raki mo mai ka shoni ma palan ha me ki fika wano ko ia atere arato le pe tu fika kilala to la mita pe ki he wa risala laku mai tamini ka lavaka tamia lavaka huatu tari ia homa pulu to mai roi loresio laku mai loresio kene sekeni ha mega sore te vita sore gitu ake fika wanoa foke te fika wanoa tere kiloto ala tu fika wanoa tere taiwa ya tu ki helani ta tao ka ko si itu ai va ia fika wanoa ko tarifaki ka ke ma le ku foke fika wanoa tere kiloto mata taiwa ya tu wano ko ya tere a o ko ngai ki olunga ka o si tu no va e ona lain au timita ni mai pe atoloa tolongi et pe na fama o pe mua kai ki hanga ton no ri ko ya o pulu kai fi fama o ko hi nai no ku loto ai ba fama o ke o mai ki tu a fi atu ai tai mi ka to mai tu a kena alu ki he fo i line out ki faka osi ko ini ta tolu atoloa ta tolu atere kataki ta tolu atere ki tolu atoloa tania la mafideo tolonga te mafideo kene huwa tui fukila lo shune le patoa mapaki mai fika valu pa kapteni na ade ki mai be me na mitani ma tuku ya tu shone mone laku shone mone tai mini tolong faka ka tu ta tolu at ben mone fuka pakau alu mai ki he senta ke o stu ka mai te vita eukariti tapa lain atu foki mai kiloto atu kui fai begilalo fenga eukariti kene popi mai to mai fili mo hala laku mai tai mini ki re o kolo tolong i fakala ka mai gitu a ova toloa ke tolu tapi mai e so de monica tau tia e faka mau ko stonga ko offside tau tia e faka mau ko stonga ko offside o si fia te tai mi tu a okay to e pe a fi vai nga ko ni fika wata ko ya toloa tutonya kapteni Shenemone hui mai kene forti kan tepi pe Shenemone laku ha mi ai ki fika tani ma ala tu mi ai fa foki ma ka Shenemone ha mi ai ki fika ni ma ka le patoa ha ga hiriau wa fiat piloto ma te me vai ngai heloto ho fulu pe ko ia a toloa ha feni to ko mai ki to ia alu mi ai kene fika wa o ke ti feni na tu foki la te ka mai pulu ar ki moi ha mi ai ki fika ta fa to mai namoa si mai pulu ita faki ko ya tere to mai pe ya o afa ki tu ai risala ai fi fa mau ai nok oni atere pe a kone kakato ai pe ya ai taimi ti kuna ko stonga ai sila ko ya great nima aki akai ko tahatolu ki tolu ko risko tu po tau ma to aki fa mama tam oni ai ngai pe hong temi fa to si pulu aloa ke o si ko ya ai taimi ave ai sila ko ya great nima ki ko ristonga irgo na wikuna ai ko risko tu po aki akai to tahatolu atere ki tolu atoloa ai nga maria pito ngai final ko ini no te vai nga merino foki te watu eni ki foki o ngai pare ko ia ke kawikuna me great taha ki nima o tonga ko ia o ikuna ko ristonga ai great nima o wa fetaha no aki akai ko tahatolu ki tolu ko risko tu po tahatolu ki tolu ta hoko atu ke prokalamba foki pare Ifamalo ia pe ka sponsor Tapu Poultry Farm, Friendly Island Bookshop, High Five Delight, BC Trade and Services. Pe foki ki he
Frank's Enterprises pe mo le finance ko tau ka sponsor ya ki ahoni fa si ko ya ai nga hi va inga o wa fe tahano te tau te foki mai ka tau ki foki mo he ki he tungi colonnade o mai tau nga hi farangonongo me tau nga hi popak fa mave i mo pa tau foki mai ki he finalo ko isto nga me ko sa fo i he finalo ko ya ha o sinia malo pito Attorney
betul-betul mau sama betul-betul tak lagi hasil oleh gua atau pada baru pengalaman atau yang bisa seperti penuan terakhir mulai video lagi yang dari Fortian dan Alcaro dengan itu oleh Naifrit di Kilaro bukan oleh Naufeli David yang pokoknya dari Amerika Fortian karena itu boleh terakhirnya Telefayan Ramela kepada lumayan ya ahoni yang mau falang lagi yang cari ini kita soal kalau di kedua kita dengan grup di lalu kalau T20 na itu naya terus tahun lalu bukan ada pas masih main kanal untuk betul ini terus tahun lalu bertahu ya oleh T20 di tahun ini saya tadi di kopi di restoran pasti berlalu di bawah ini malah itu tahun lalu Grade 1A itu naya terus sama saya lepas masih main jadi Grade 1A terus sama bertahu ya di luar kita halo dengan tim sini buat kita tahu mau lepas main kuliah di mana lepas masih mau tahu ini terus sama itu tahu itu ya uang itu pi na itu naya TV ay customer TV ay customer na itu na itu pi ya dia tahu ni ada bekas mesin lain tapi dia itu pi ay customer K2A itu dari dia orang berbeza itu karena itu bersama nama Uwi. Terus sekarang saya itu ini berlalu. Berlalu. Pas masih main apa ini? Sampai ini ada terus sekarang. Grade free petang. Dan itu ya ibu dari tim free terus berlalu. Free terus berlalu dan lepas musiman itu naya tim CEO yang katakan itu naya tim terus berlalu. Ada itu malau. Tim CEO katakan grade 4. Tim grade 4 itu naya terus berlalu. Maka lepas musiman Abim berkuah terus berlalu berlakulah jauh oleh tahun ini. Pada lepas musiman ada jadi berlakulah tim berkuah terus berlalu tahu mau ibu tahu ini jauh oleh tahun. Jadi di Kuala, hari ini mau kita ke Malaysia. Kalau kita tim terus terus sama, kalau mau ibu, ibu raya tim terus sama. Kalau ada perkembangan, tim Kuala, terus sama dengan tahu, mau ibu, terus tahu ini. Kalau lima tahun ada pas perkembangan, ya tapi tim Kuala terus sama. Banyak orang kalau punya yang kalau pemain saya bagi video ini apa lagi itu yang ini kalau kita mau apa ya kita memang tahu kalau kalau itu pemahaman dengan kata-kata perkara kami
papi ako ko mai la usina oi ko ku ka ko si mai na mo ko o pe foi a pe ku lo pe ko ko ta ne pe ko ko ni ni ma ka hai ham ke na ko ni pa re mo ke pa ma ko ni ko ha hi ki ko pa Robo pe ai tenteu fai papo mundia pe hoje como aí o papo o calma tá pouco ai pode abu amani pode abu pode to mani pe moi pode ama no fare ni pode abu ya jinga ko ya fai ai ko pa ore di ai ahoni o tu ai ke ni Kalau fil ko mereka nangka kami kamar saya minta tahasibu minta bawa baku kamar dalam kita ofisa ai hotel tapi fasio kalau tahu mereka minta tahasibu minta bawa di kamar tahu itu betul je mahal di lain lah bukan kita buat dia ahon pasal dia yang fahina Waktu itu kalau kita pasti kau masih tahu jadi kalau kita kau ini kan kau berita pasti kita bawa ya ini kalau kita yang tu nak sesuatu apa tu apa kita tahu ya tu mereka ada jadi kerana tu pasti kita keluar tinggi kalau mati bersama kita bayar bukan perhon tetapi malah sia-sia Jadi no peamo Pablo Matafo, ojalá ya Guerrero Papa Maro. Para que pescas informaciones más para aquí, como todo, como está propio de la Colombia, como a ver de la Vitili, como a ver de la Vitula, pero también a ver al pare uva, como pare todo. Que lo faro dia dengan pada paan aja, lo faro dia dengan ada tuan que fue aquí el mundo dia dengan ada sendiri. Kalau faro ada di mana ini, como ada faro ada, betul benar yang faro dalam ni. Kalau dia kita tahu, dia kita tahu teknisa hospitali, dia kita tahu mana kalau kita ada orang, como ada tu teknisa. Kita boleh jadi Pero a mí me han dicho que de Javier de Toma, el creador de Cruz, el Tuni a Cristoma. Pero la verdad que me gusta de la mano, Pablo de la Virtu, Principal Association Cup, de la Cruz, de la Cristoma. Entonces, la vez de la faena, de la Sofía, de la Fe y de Cariño, de la Faena. Ahora la Junta al Júpiter, más bien para el gobierno, para la oficina y la gente. Todo para el mundo, en el gobierno, para trabajando la gente, y la pinta ya me la venía. La situación es para acabar de la gente. Yo creo que está así, ¿no? Pues todo lo que hay en el día de hoy, tiene que ser todo. Taki maya ini timi, fai apa ki he matanga. Senta, dan mereka tini ala tini vaihu. Timi ni agora se afou ki ahoni. O mara tolu te vita o tuvaka, dan fetua nikula, ko e huka ta vite fau. Ton ka tini rong huwa di sa te hui etni amato. Mereka boleh fika no ma vai fika, te vita e kuasi e fika fitu. Fika balu lamaki atu kaho. Hafe ko marin tim tu ploto. Fesi di sa tayone. Kapag kita taha chimpasi, kapag kita fa are fosio vahe. Homo senta. Segenya Mateo Pahulu, senta latin vaihu ke kaptenia re okolo apa telesio siri. Kalau dari fa ko ya fo ke ahni, Lenet Fehoko, Sias Vayangina,
Christopher Kama, Faraola Rimoni, Sosaya Fustua, Charles Hafo, Teari Itonga, Momanase La Tiume. Seko Pelaui, Soseko Tipulotu, Revis Matama, Soane Petita Mafi. Koe pure, Fraofa, Rafada Ofa, Ki Taiwan ni Vaihu. Kaya ko taholo Antoni. Takon kaya pangatapo at kutoa, para ifatin kare Father Sedwin ni Akaw Ola. Timia apo koe ki ahoni, timi ko yang kursunga. Ni mo fika fitu ko ya kurisonga aise arione ka kimaire timi ya kurisonga pa ko ai pa 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 mo e la una vez la loto ta ke do pe arione timi ki he no fang ko ya loto nga fo timi ya kurisonga tau yo sila wa fita no I hesinya ongo matatolo Simon Rewa Joseph Kafatolo hukan kurisau doa ongo huwa shonevuna mo David Otto Ficau na Bruce Kamanu, fitu a Aisea Leone ko kapteni ya Ficamalu ai timani faawa. A fe ko pentu puloto. Fesi yang ana iloa, kapakau fita taha ku bria makafi, tafa ni latu, ongo senta mano latu, kamoneho a faa ko tau, reo kolo, a Shone Wolfbrand. Kau tarifaki ko ya adere ke auni Filipe Tafolo, siare reota, Shone Moala, longo sai langana, sate ki matakayongo, matai tini feke, seko na ya ahamee, Christmas tu pulotu, mohulam funaki, Solomone Anseko, per mo ofa stareki. Timi ya koristonga, per mo korisi afo, I he fainolo ko ya oe ahoni. Whakamalo ia before ki ngai kauta sponsor. Whakamalo before ki ngai kauta sponsor. Tapu Poultry Farm, before ki he Friendly Island Bookshop. Kawa dai be kiai pe mo e High Five Delight, PC Trading Services, Frank Enterprises, pe mo le lei finance. Na he kauta hai ko na wang le lei. Ka fausi. Ai to va inga ko ya o wa fe ta hau no. Fausi ke tau ko ni asinia, I he fainolo ai ko songa mo ko risi a fo o. So mau mo nga bea. Tokonya kempol tongo. Pe mo soni sen. Kwa firma fiaki tau fononga mo val fiki pointi lima. Fa jo siko ngai fainolo I finga we aki. Pe mo paulo mo latu I he ngalu pe. Mo atu I herea mo ata pakete faima. Pe mo tau lahi, tau sila ai sinya. Afo ikuna hako ko mai ai sila ko ai sinya, wafta fa, wafta nima. Wafe taha no ni ko songa na kuna fa mui asila ko ya sinya behe wafe mavalu. Poke mai ko stonga ki to mala ai si areone pe kapteni mo fika fitu. Se tahu lagi family buaya nanti mini na ibu ngai ko songa po I hatau ma to aki fahal mata oni ai bertu ko ni na tahu aki fo tahalo ko songa be hitafa aki fatonga ye fatonga la ko ya ai ko risi afo Kumaya kau tarif lagi gitu ah. Mereka istonga. Alo ke be ya fana wa ko tonga ko ya ko isku tu pou. Na ufata hai be pa ko istonga ye pou ko ya.
tau sila ko ia o ahoni papifia wa mai kita tai ko ia o to wa inga ko ni fi fa ko pe ngai wa ngai fu ma menino e ve fa o ko ia to wa inga o tau ni mo nga bea hifi ai fa mau tola pu mai ta yone ha ma lu ngai ta kai ma kia ia hu fa ni ma ko stonga ka ni ma le pa fu ha ke pulu ake hifi fa mau ya no ko ni lu mi afro tu ri ma ko ni pulu Raki Skalamu ini tau sila isinya Peni tui pulotu Skalamu kini hewo wapiko ya tere Siete Skalamu tui pulotu ri yatu ta afima ya faawa tui pulotu tuku atukia Wolfgram Fene Wolfgram heve lain tatawa kahi malu ngamai tafaki fahake tu dia piai tari me mia ya tayone abo ipe ya tayone tuku ima giloto gene hafe tui puloto kakene mau lereka teka mai pulu tok mai fika tahata ko ya afo tari ia tuku filalo ene ho afa ko tau mate mai vai ngai heve ngo fulu ko ya afo tuku at kutua kia ki he hua amato alumia ki he senta ka teni ko vai hu mate mai vai ngai tafaki fahake ko ya malae tui puloto tuku mai tai mini o fi mai fo wati ke malo te defini atere me loto ngo fu ko ya fo tuku mai kitua kia atu kaho fo ki mai loto tuku fo kilalo tenga te no va atere ke ma upe fo o pulo to o fa pe amato o flo ke atu puloto tuku fo kilalo a o kia e ka u si ko atere no fenga ki na ten over la ku mai tai mini ha mi ai ki amato me ai ki he sekeni ko ya fo tari ia to kilalo Fenga tu a tere ki pu malu mai be anu malu i atu kaho fica val ko ya fo kita mai ki tu a ko ya tal tu a peni tu pulotu peni tu pulotu o flow ti mai ki ya kai hom mai pulu ki mo ka tal ya e fa ma u ya so the charge fa ko ki ya brusi ka manu fica no ko ya tere Kajanya ia whakamau ai korisi a fo o show the charge te pure vai a tene atere ai se areone ki he kolo Koi na foto o ai fo poini ke papa toi kai ngana iloa ma ai koristonga face koristonga ke ahani ngana iloa me loto hongo fulu Sanga pe wong lere ya tu henga lo ya mengalu pe pengawe ake mal futu poin ini ma ko per ma fiaki kai pe mo finga ko palo mo mo la tu ke atu he ata pe mo ya I YouTube atau ko ya mo kang ma live stream mo ko ang mo tap ko pe ko pe ko fa ta wang ko lere ya tu ai fa mo fo la ahni iloa nana iloa behelo to ngo fulu ko ya Behelo to hongo fulu ko ia a fo ki kau mai whakakai o kau whakataha e koristonga me korisko tupo akahia e ngala iloa hifo behelo to kolohu wati poini ke papa tokai besi ko ia e koristonga ngana iloa Risia te taione ke vistata mai ma fo besi ko ia e korisia fo Tayone, kalau pemain, hak maalunga, takanya dia Dewi tak oto, taknya mau lere kata kemai pulu oto mai ya blusi kamanu pemai mui, di kamanu, tanah lah tapi pulu, akah mai ya tu pulu tu, sasi mai ya tah kabai ngako ya fo, tok mai ya faawa, pi pulu tu, tok mai pulu netu wangi mai kangen anak iloa, akah mai iloa hak maalunga netu fakwa hifo, turi mai kia ya makafi, lagi mau lere ya tim pulu tu, asi mai pulu netu fakwa ya atere, tok mai pe ya Ito sa mau Pwes sa mawe Abito Yan makafi Bago pito na off Yung may kuya Afo webe Iraqi Skalam mo Off yung may ini Kihang ofulu pe kuya Afo Mita Hong ofulu Kilain auti fahi fo Penitui pulotu Mai koristonga Sete skalam mo tu puloto tu ya piloto ta fi mai faawa alo tu kia nana iloa ta ya tu iloa ke
tau tua ka kapo mai pe ia ka ka ko ia fo lere i hanga ton mai ko na fetau la ki no mano ala tu te kele na tu ia tu filalo he e ha foi o lota fo ko ni atere tini tu piloto ha me ki na ko fo ti va ve ala ki la difen ko ia atere i hala mu mai ki a fo to kwa tu ka risiate tayone ta i mai tayone ta fa fa hi ko ia mala e to be pulo ma fo ha ke alo auti aka lere ia tu lain auti ai i hewe e wau ape koe ai ko isto ngā puru pe atere ko isto wha tautua a lain auti tolahi pe atere tolong atu ia kia reone tohi whae reone popi atu peka tu pulotu tuku iatu kia whaawa pe ato tau heti wheneo na tuku whae pe kilalo tui pulotu tuku atu kia ngana iloa kahi mai ngana iloa te whaaki kuia mala e turi atu kia re okolo pātere sio siri hapo ipeo ne malere atu peki tapai lai nena tu itai mai ki te whaaki mai atere tari atu mea tui pulotu tuku atu ka ngana iloa hanga mai ki te whaaki whahi fo itai mai kia e toa pulo te kātu hela tau waua kuia afu o turi atu kia risia te hui alatu kia ipa mwe kapakau kuia atere vira makafi kahi mai hui o hao auti toa pulo auti pia tena lain auti ai he loto hongo fulu pe koia ko songa ga fahi lain auti fahi fo kurisi tau tua a lain auti to si pe atere tolong ha kia kia rione he ui fo ia ki ta fa ko ia atere fa awa ki fi fa mau ta ke hanga to meri na to skala mu pe ai he loto hongo fulu ai korisi tonga kita tahani mele na ki fora hi fo tu poia kai tol ko tonga ki no ai korisa fo sete salamu tini tu piloto tu iato trai matu piloto laku iato bisa ditayone tami tolong ngat kini fika fa ala tai be kia siri ala tai be ki fika ta Poki magiloto, awat kia yang mano ala tu fai pe kilalo. Ya tau te ai fuaki. Venga ten ova ne ho fa ko tau ka ku ya tau te ai fuaki. Ke ma upe a fo wifi fa ma tau te ya te ko offside. Te pi fa ka pe ya e ka pa ka ta ko ya fo pe atu. Te paki ka ko. Ko fu ko to nga fe paki atu ni. Tari i fe ka ya ne ho fa ko tau. Ioma puto pea kamo ko ia fika taha o chimpasi. Tau te ko ni offside. Senta ko ia ko stonga de ho fa ko tau. Me kamata ko ia tau ngai te ko lo fe ka ni fa ko. Amo mana tu ko tili hauen ko risi am fo. Mahina buto ko te ulahi ka uria na fa ko e mo timini fa to wasi. Sem fainolo a fo o ikuna takuilau, sem fainolo a tere o ikuna itoloa. Vai hau ki he wa fita no. Isa te tayone me fai fa ke mi tanima ki line outing. Wa ga mari ko ya fu me wa ai ko stonga. Mga may atayon ni akahi, hao, hifo, tau hetolo, tau mafua hake, hapo ipeya so ni move frame, lere imayon ni akahi, faka foki magi faki ko ya faka hake, alu hanga tono atu peya o auti, peya te na ulain auti ya ipe, elain ni mita hanga fu ko ya ate, faka hake, peya tu pe pulu tau hetolo, hifo, Lea Maria ko ia wolf gram na ka fa fo kia toi pe pulu. Line out ni ve honga fulu pe ko ia ko stonga. Pulu ia huka a fo ta vi te fau. Ta vi te fau me fa fa ke tongi mai ala ke kia a mato. Tu foi a mato ka tu piloto. Ha me tu piloto ka tayo ni aka hi malu mai tayo ne. Tu ria tu kia tau to a. Shone wolf gram a hake. Kaya ma oleh ka hapo ipe ya vai hu kapten ko ya fo tu fai pe kila lo to wo pe ko ya a atere asi mai pulu ya te fa ki raki
kai tau tia e whakamau ia atere kono hewe pulu kai ngā maari e lelei api toi ni ki haaka pakahanga tonu atu peki he kolo whiri ai ai kapteni kena aka ki he kolo tu koe akai tolu e koristonga ki he noa a korisi a fo'o aka koe ni whakanga tonu atu pe ki he loto kolo mau ka bita nai he tahaono ki he kolo koe ia a tere lisa te taione e na fotu ue raki poi ni koe ia a fo'o manga te taione agahe aluatu ohu pakatau ia e lisa te taione akai tolu a fo'o tolu a tere vai ngā maari e koe ni mei hipa ki te whai wā watu ia hanga lirei a kautaha Tapu Poultry Farm High Farm Delight Friendly Island Bookshop PC Trading Services Frank Enterprises mo e kautaha lelei Finance tawa ki tolu ngana iloa tolo pumai mai koristonga hau maalunga tariat mea ia e fōeti koe ia a fōu nau tukui whai peki lalo raki mua i he wowa tini tui pulotu ki a risia ti taione ta i mai taione ki ta whaki whaki koe ia malae alu hanga tonu pepulu ia auti pia tena whoki mai ki he loto wowa ke whahoko ai airline auti pulu ia e koristonga Christopher Tautua Tautua tolong mai ala kia ya reone ka kena ma ulere ia ka ke ma ulere ia he mata tol koe na tu umoi to mai mano ala tu wifi fa mau na salam moi salam defenya ipe ya o me na lain ni ka wo tu ko ya kai tau aki tolu tolu ko songa tolu afo ko aka tau dia foto mosi tini tu polo tu ma e ti me ko sa fo me te tani me mele na ti fa ke wo wine tu ma tu polo to mai atu ka me ka valu fo ki ma kiloto na fitawa ke mo reone ka ma o pi ai kai tu ya tu ka taione ki ve lain tatao ka mai taione i foi pulu jai vidia makafi me ta pai lain fa hi fo makafi ere ya tu tari ia vilo pe makafi no place mai pulu ta be ki tu a ki ai sia reone tami pe kane huatu tu foi pe gilalo kurisi tau tua a fo ki atu na fe paki pe mo taha ka vai ko ya fo to e ko ta fo ko ni wa ko to mai pulu ia tuasi te vita tuasi ta pai lain ne be fa ke te vita tuasi ya fe atu ma ue te fenine venga tu wanga mai to mai tin piloto tu mi fo lalo i he wa tenga teno vai ko stonga pulu ene wasi mai kai tau tia e fa mau e ko stonga tau tia e fa mau ko stonga ha ta ko sone Wolfram tu dia pe a sone Wolfram ko a professional foul at wai i al ko ya pulu ta wai to ta ha ko to lalo anga tau ko e sekeni ko ya ai ko sia fo kana foi kone o fi me que te colo ia kurisa tua ne tau pe ko ia o vilo kurisio alu ki timing foi e mata pura fo ko ni lang aka hia fo al auti lain auti mi ta mo fulu kena ta ko ia kurisio ta vi te fau e fa hoko ai ri pulu ko ni kurisia fo Tavi te fau, tolong ya, ami fukia ya amato, kui foi kilalo. Na sama oi pe molo. Loka e pe atere molo ka ku vilo pe a fo te hao, holo i foi molo tai mini. Holo i foi molo tin tu piloto, tu mai ki a risia te taione. Tami. Tolong mai ki tua, ki a patere sio siri. Toke ata siri piloto. Tari ia ke vilo pe a siri alato. Ke alato pe a patere sio siri. Kui foi kilalo mi tatahani magalen ta ko ya atere. Kai tau te ai e whamau e karisa fōu, e puke pulu. O si uku atu te ai a te vita oto i a whenga ten ova. Tau te ai e whamau a fōu.
ngana iloa ke whahako aka ke he auti. Kahi mai ia iloa, haoi pe ia auti na whaki whahake. O whia te pe ki he honga whoko ia koe songa, te naulain auti ai. Tulu ia kurisnau toa ama ko stonga. Ki tawa ki tolu pe kai. Tau tua. Tolong yang tu ya lagi kia ya ikamano. Kaki ni mau lere tapi mai tu aki ko ya a fo o hofi mai pe na ka fo ti ai. Tini tu piloto. Tolong mai kia Amato. Anthony Amato huatu. Tekele da tu pe ya. Kalau ifu kila lo ihe wo ve wo pe ko so ngati tini tu piloto. Tu mai ka siate tayo na kita mai tayo gitu ko tau tu a. Tara ya dia makafi. Ole makai. Maka ibe makafi ai. Tapi ibe makafi lere mai akahi. Hak malu ngai ya kai ki auti atuka ha kai ni ma we ya te ka te pulu ya ke te wo ko ya fo to me ai e pa te sio siri. Akahi ma ki te fa ke te ka te pulu ku ai akurisa to a. Apo imai tau to a ki ta va ma fa ma ki loto kurisi mo mai ki a te vita auto vilo mo mai ki ni ho huwa. Ki a sole buna alatu kari ia auti tau tia e fa ma ia. Ai kurisi fo o offside. Mari apito fitu kwa ki holo vai nga ko to ta fa pe atere u to tu ka tiene nga ki tu a shone mufka de okolo bila ilahi aka mai ha fo di mui na wilo no wa ki to ta ha e tau to a ko ya ko shona kau apito ng fa ka kai ta fa ki fa to ke la fa ki to ma ha ku ya fo atere motoloan ni fa ko ya di san telo kurisi tau tua a ala ki kia ya reone apo I ka gina ma ire to mai ya shone buna na fa ma o pe ma ki pe ni tu proto ha me ga fa awa ala ko ngaton ki tu feni tari ia na tu fa pe kilalo se ta po ya wa ki foket ki tau tua ki he forti he play ni ku sau tua mono ato to mai shone buna vilo ala tu te gele na tu ya halo fo fe wo wa fo ki mai pulu kiloto ki fa awa tami hu pasio ni sapoti tu fai pe kilalo ko so ngani he play ni he to fa ki fa ifo ne ho fa ko tau fo ke piloto mo mai ki abila makafi tu fai kilalo he laini mitai wo pe ko ya ko ri afo ta bai laini fa ifo to mai pe ti piloto tu ya piloto ki ai se reone fo ki mai ki e va ki tu fai kilalo na fa ma o pe ai ya e fa to mai ya he ta ko ban ko afo kai se fa ma o tau ya afo Tau e whamau a po. Tolongi e te vita e kuasi e pulu. Te manga e te pe whamau pe mo mita hongo fulu. Te taha tua e kustronga ki mua. Talamo whakoen ko te vita e kuasi. Taha whakei e kau tangata me tini aterita ko ia po e tauni. E fwoi takai hako he tapa ilaini whakahake ane nai. Malo pe a o te ki whenu. Ngana iloa e loto ua ko ia ko risi afo mita e hongo fulu e laina faifo logo yang untuk me mai ke fit poni mai ngal ya ngal pepe ke YouTube pa ke te faiva ni fainolo ko risi ngam ko risi afo tawa kitol Lau kia ya aka fahu ko ni mga to ngana iloa alwatu akahi alwatu toni pengelo to hu ito dia ya ono ono atere ki hetolu ke vaina to ta fa pe atere bitu ashone mu frame turikati nenga Jati tayone fesia po ke wisata mai vai ha tolo puma tayone hak malu ngaya ara ki jate vita oto ni hapo itu wifi pe kilalo pop ya ke pe ki apentu puloto ai se areone tami moro mai kiloto kai ke maulere ya fa awa te kante pulu ya taimini to moro mai pe atere ga ifi fa mau
Kenal si kalam. Puluya ko siya po. Ofi mai pe ki he wo wa ko ya atere. Hafe ko ya ai ko siya po tin tu pulato. Yo que sekarang ko ni loto mari pe ka loto va ko ya ko fu mai wo wa atere. Tau tu aku yang afo no fakatolah kita fa sekarang fakake. Oke, to mai atuka ho fia tu piloto tu fai beglalo iheve si kalamu pe tini tu piloto tola tu aga di sia titayone akai foto tola titayone kimui hapo imai pe ya ka fatolo mara tolo ko ko stonga kai fi fa mau hena ya nok oni ya de na skalamu ai ya ma ko hang ful mai wo wa atere mita hang ful kale na ti fa ke Ono koristonga tolo korisa fo o. Siete skala mo tayo minni tini tu puloto. Tuguato. Ato ka hato mai takai mai beta fa lahi tu puloto. Tami pega ne tugu magari siate tayone me yai ke vaihu ka patere sio tami ari ia tu filalo more pulu ki atere tayo minni to mai yang anak ilona fa ma pe raki. Ia fa ki fa hi fo to mai makafi. Tuku ya bebe ai puluai laku atu kia reone halomui mai kitua ave pe kitua o auto pe fa mau na waki makoni ya ko oia so ya skala mo pe ai pulu ya ai ko istonga peni tu puloto me tapai lain fa hifo Kita tahan no me lain auto me he lain tatao. Kamana ki fo ki at piloto acione Wolfram. Re okolo ko ya ai ko istonga. Ku eskalamo. Peni tu piloto riato. Ta afi mai ga ifi fa mau. Ki holo fikilalo ai fa i batolo lusi ko ya fo. Mangata biseti. Fokat piloto acione Wolfram, re okolo ko ya ko istonga. Ku eskalamo. Peni tu piloto riato. Buka imagi mu ito mai faawa takaya tu pe ta faaki faake. Faawa. Keile de pe faawa. Tano mai pulu tamin puluan vet ki mu kia iloa. Akahima iloa pulu hak maalunga. Turiat kia ya makafi. Apo mai pe tayone pe me heloto ngo fulu pe ko ya fo na tu kwa tu piloto. Ya patere sio Siri, takaya to peta faake. Keile de pe patere sio Siri. Tuku ya tu kene kapteni. Waihu, to ta kitua, tuku ya kitua. Ha wat kia ya ta Leone. Tuku fo kila ta pai lain faake. Aku kaya ase pulu ya ne ho fa ko tau. Senta ko istonga. Vai nga mai pe atere me ta pai lain faake. Peni tu piloto. Mama ai. Tuku mai kia Shone Wolfram. Akahi maalunga mai Shone Wolfram. Hak uya ki fa ko ya afo ka ko tabai lain ne utariat me ya lisate tayone hak me ka atokaho tuku mai ka patere sio Siri akahi mai Siri ki fa hifo turi mai kia ya Shone Wolfram to bulu mafuha ki to mai Wolfram me heve lain ta ko stongane tuku mai pe ki tu kia Viriami makafi ya mai kia ki fenina tuku fa pe ki lalo tano mai ko stonga ka tau kia ya fa mau ya tau ja fa mau ya afo ko hak me ka fa ki ko ya waki Dai fa mau afo lah ya pito vai nga i vai toma ya vai nga kita fa ko ya ko istonga Feng mai na tere ke mau tu na te ki le me he to hafu ko na polisi tau tu ku ka ko istonga me lo to ngo pe ko ya afo vai fo Tolong ya tu, ala ke Arione ka kena maulere ka to mai te vita auto. Shone vuna kataki. Shone vuna alatu. Popi hake to mai ya Josefa ka fatolo. Na piki ya to ipe mi yai. Ai fe fa mau na ya no on. O si to kila la vuna ngane te fenga ke ne hanga o loti hake. No on ya ka fatolo ya.
Kalau before kita ngai kau tahan sponsor, kita faham sih ya tu baik aku yang tahu ni. Tu kau yang kai ke yono aku istonga, kita lu aku isi afo. Segala mu ihe hong fulu peko ya afo. Kita tahu nama lain auti fahi fo. Tini tu pulau tu. Tu kau yang tu pulau tu. Tak afirma ya tu kah musik kavalo. Tu pulau tu. Ala tu kata Tayone be mu ai he uwa. Akah mai. Utani atu shone wolf grand be mu ape he uwa ko ya ko songa le mai wolf grand. Pomo mai ki mu ki he tafa ki ko ya. Afo tu ni atu ki ya nei ni latu. Hapo toa pa teresio ka ke ma ulere nei ni latu na me more ko ai be ke lain kata. Na tena uskala mo ai. E foi no ko ni pa teresio siri. I heve e wowa pekonia afo o. Toi turi ata nini la tu to e pulo mafua hake kai kene ma ulere ga no oni. Skala mo ida ko stonga ia me no oni ko ya afo o. Salam ko ni o fiat beg he wowa. Pulo ya pentu pulo tu mai ko stonga. E ke Maria fa mal, kana ko diseti pescalamo. Peniti piloto fite pulu ke skalamo tu piloto tu koyatu to mai nau alo be ta fa fasi shone wolf grand nei ni latu sai ti mai kiloto foki mara tu kiloto na tu fa be kilalo tu piloto no ate ve raki ki ati otto devita otto popi mai leone ai se leone tu fa kilalo mita hanga fulu geleng tao tu ko mai tu aki rewa Mei no koni kan itu hapo ipo alwatu tunggu fo gilalo na alo ipe play ni tolong mai kan ho fa ko tau tunggu fo gilalo kopi mai tai mi kan mangafi fo kata mangafi giloto ne mo no mai ka shone bufu ko fa awa pulu ia vai hu aka mai pe vai hu alo haki aka mai pe vai hu ta ken ko ia ko autu so ka no mai tu tu lain autu ia pe ko songai kada ko sa fo tau mahal hani mata ha ki na tere ko sa fo ta bi te fa tolong ya ona ki ya amato bui fo kilalo o si tenga we ya tu tere molo ala te molo ko ya fo to kwat ki mu heta mini ki ya risia te Tayone akahi mai Tayone tu dia kia makafi to pro mo fo hake ala ke to mai ya shone bo frame mo pe he wo ko ya tere le imai to tata ha mai kita fa ke te ka tu kia pulo ma fu ha ke te ka tu ke tu ko ya pa tere sio siri to vilo mai kia ki lo to wo wa ri sa te Tayone aka hi fa fo ki mai ha we pulo taria to ne ho fa ko tau me lo to ngo fu ko fo o ne ho ki to ho pu fo ki mai ki lo to ha o ka ti fini na tu wi fa pe ki lo kilalo ako si ka si pulo ya hui mai ti ko ya fo o fa ma o pe wa ki ya fo ti ni tu pulo to aka hi fa fo ma ke fa ko ya tere taret me ai a shone wolf crime te pa ila ni fa ke wolf crime lere imai ki ta imai ala tu aka to ma fu ha ke alo pe o auti bulu ve mai pe ya ko ha me ka to ka me ai ka Tayone aka hi fa fo mai Tayone ha wa pe ya auti va ha ma fu me wo ko ya a fo o pe tau va ve au pitoini lain au tino no wai ti mi ko ya ko stonga buka ko kurisi tau tua kurisi tau tua tolong ngat karione he unarione to mai ka fatolo ku ya de ka fatolo te popi at gitu aki tau tua foki ma tau tua giloto na fa ma abe waki peni tu piloto ki ya fa awa tuku mai pe ki ne fesi ki a iloa fo kata iloa re ha mi ai ki a manu ala tu no mai ala tu ya wolf grand ta mai wolf grand mi ki he ho fu pe ko ya fo o ku fa o ai pulu he tai mini fi kata fa ko ya fo ne le mai tari ia to kilalo ai se re one pulu at gitu a kai ki to o ya ta te ka te pulu ya ta kai mai ki ya sia te hui kai ki ma le pulu to mai ko stonga ate ke to ai pe rewa to mai pulu ya gamata
Alo tu ate ki koe atere pe me he tahani ma he lain tau. Ai pe fa mau. A fo ki mai na ya no ko nia a isa te hui o afu. Sekarang mo ya pulu ya ko stonga. Ini mita wo ko ya afu e fa ko ai sikalamo. Pulu apeni ki pulotu. Mai ko stonga. Sete sekalamo tu pulotu, riatu. Takai mai kia ya tu pulotu, to mai pulu hak mai kia. Iloa. Taki bekane mo no watu kia Wolf Clan, so Wolf Clan. To gilalo to maka pihake. To tu fo gilalo. Na ha o pe play ni, Iloa. Masih umaya makafi tapai lain ni. Makafi. Tari ya to kisua. O auti ka be from mau na yai ai forward pass. Dia Iloa kia dia makafi. Ai de na sikala moai. Denau segala muai tapai lain fakahi fo. Mitaya tahan nima, ya lain data o aapfo o. Ini tu pulotu. Tu fiha ni hono avangi e shone Wolf Clan lain tifeni ko tal to aapfo. Pango pe kono ki lahi. Ako ku ya ko jitoi. Sekalamu a fo tini ki pulo te pa lain fa hi fo lo to wo pe ko ina fo langa eto te sekalamu to mai pe ya pe ka off ya tu ya ka lu sikra te tu fi kilalo fenga presa to atere taimin ni turi ya tu ka mai ya he tika ta fa ko ya fo tari me ya makafi ito ho pe takai mai to fa hi fo makafi tu fo kilalo na raki ai pe ni tu pulo tu mo mai pe ke plai ni Hau miyai kia rewa, Simon rewa tari alu pulu semua. Onok oni, akah mai pe ya tayo ni kitwa ki atere TKT pulu ke lain kita ko ya ko songa. Nei ni latu. Kai kene akah kene to takai mai pe ya tafa ki fa hifo. Nei ni latu. Kopi mai tayo ni ka Simon rewa. Ateki mai pe atere tayo ni rewa. Offload ya more ya po. Kai be fa mau. Ai forward pass ya ka ko. Abe go ka rewa. Renda na fatoha e famau lainnya. Pada na foki pege ta faki kon ko na ha mia ya wainga alen nai. Pada na foki me kiai. Ayai hanga tau na yai ha tarifa tutamaki ta ha ka wainga ko stunga tau tea ya e famau ya. Apo. Ia na we e wowa. Hai te kolo. E kufiria ia ko stonga ke na aka ki he kolo. Tu ko ia kai ono atere ki he tolo a fo. Ono atere ki tolo a fo. Aka tau te a ko ni ke fa ko ia he fesi ngana Iloa. Tau mari apito. Pepe que fumava popolerei e timi hau o tātou lah yang noria te pulu kai ke hapo mai hataha tu ke babe ke pehe kamata ko ya tu urwaki babe ni peha ma popo mai yang timi ka toi mari yang ya tau mamata mana Iloa me he tu au ko ya afo Nabaya Iloa kitanya awatu akahi awatu oku taha kaya ko songa ohiva kietolo hiva atere kietolo apo Pamarat ke Tapu Poultry Farm, High Five Delight, Premier Island Bookshop, BC Trading Services, Delay Finance, PAP Foki, Kia Frank Enterprises. Di siya tayo ni Hiva Atere Tolwa Po, Tolwa Pumata yun ni Hak Maalunga. Arwa kia David ta auto ni hapo ipe pulu na kaya alat kita fini na kepa kita wifi pe kilalo na set up wa waki tui puloto. Toko ya tu kita oi hataha. Teka tu pulu ke velen kita aku ya Atere. To mai yang anak Iloa akah mai fa hake.
Hapo ipia he kapaka futata ko ya ko on knock on. Ida faki faki. Jim Pasi. Kai ke maulere ya Jim Pasi kan knock on ni. Ifia toipe akato ko na uwaki. Mago iskalam de frau si ben. Kamu ako gusto nga peniti piloto. Peniti piloto. Dia te pulu tok mai pe fa awa ni kita ya pe auti. If ya pe fa mau malo lo ai pe ai. Ko tu ko ya kai. Ko to ngahi va ko gusto nga ke to ako ri siam fo. Hiva atere ke to lo fo. Fa malo de pe fo ki nga hi ko ta ko ni. Tapu po di fa. Evo Viki High Five Delight from Yarling Bookshop, BC Trading Services. Kawa the big guy, Bemoy, Altaquia, Frank Enterprises, Moilele Finance. Malo Koya Fainolo, Yahau Kalasi Uraki, because senior, Dakia Koistonga, Kohiva, Kihetolo, I could see up for Taki Fokimoy, Kipumi Colonate. Right on my phone, I get to my name, but I'll go fast night. You're going fast. O e vai nga koia e maha ate re piano afo. Pima ki tolo, taki ko isunga, ka ki foki mo ai ke konei malo.
pemalo kota harus sekolah toh jadi pemalo polisi pemalo di final orang orang tahu kalau main saya tahu mana dia tahu mau sekali ahon kemudian saya tahu di kemudian di hukum apa mesti ada Te reo atoe niki he konga hono ua. Konga hono ua. Tolopu maya yang anak iloa maae korisi tonga. Apo imai beia te wita oto be mei atere. Ta aki mai pulu ia atu kaho. Taka ia te peta whaak whaak ena. Ula kua dai be. Taione.
alu me ai ki hena u sekeni ka tari ia e ne ho fa ko tau alu le pulu ki mo ana koni peni tu puloto tuku mai be kene kau fo eti kai ife fa mau na foki ki raki nok oni foki ki raki nok oni ai ko nok oni ko ia ai sekeni a fo Mateo Pahulo salam ko ni hebe ini roto hono fulu pe ko ia a fo polo ia ai hafe a atere tu puloto peni tu puloto sete skalamo tu mai faawa na alo be ta fa ke kai ta e polo ia e hafe ko ia a fo to ta kai me pe fo tu no malu e polo wai to kwat gitu a ki reone alat me ka makafi William Makafi Rasio ni sapoti tu fai pe kila lo fiat ki he wa peni tu puloto alat me ke Simon Rewa alatu tu fu kilalo ho fiat ki he wa peni tu puloto tu kumai tai mini ki fika no kai kamanu ki a faawa ki ngana iloa hu ma yang ngana ke ile de pena tu fai pe kilalo Rocky piki a toi pe tai mini ai fo ko ya a tire tau te ai fa mawa fo Jai fa maua fo gai ke te ka ata ai pulu ai filia kapteni na pe tu pe ke kolo ke na finga ki ai ngana iloa me he vai wang mari ko ia wo ma fu ko ia fo ida tadi membela na di fa hi fo ngana iloa lo tonga hiva atere ki he tolu a fo o hiva ki he tolu e kai hatatao ngana iloa ki taimi ai ala ki he kolo kalau mau banyak iloa awatu atahi awatu hafe ke fai ko fa ke ohala to ma obe kai hiva ke tolo hiva pe ko songa ke tolo ko sia fo abana ke fa ko tolo pu o mai ke me he fa ko ya fo fesi disate tayone ke tolo pu o mai tai mai tayone ke fa ki fa hi fo taret mea shone vuna o ya toi pe no tu fai pe kilalo pe kia toi pe ai a faawa tu fo kilalo to ala to Simon Rewa to Rewa kilalo tu mai pulu to ala tu pe faawa pe ken kawa tu pe ai timi ko ya tere na to ala tu ka fatolo tari ia vilohi mana tu fai pe kilalo ke ma pe ai tere pulu pe ni tu pulotu ki tuai mamari ai Ui mai a faawa, kalau mui ma faawa, tuku ia tu kia ku bisau tu ana, pe ato tau heti fenio te kelere atu. Puluwa mai be kitu atu pulo tu ia, fengi ne popi mai ko mori ki a fo tai mini. Vai nga mai be a fo me na we wo wa ni. Tini tu pulo tu, tuku atu ka pa te sio siri. Akahi mai siri kita fa ke. Tari mai ai a shone wolf cran. Kalau mui mai a William Makafi ka ku, pomu mai a wolf cran mia, turi mai kia Makafi. Tari mai mai a atu ka ho he wo ko ia a fo tari ia e Williami kai fi fa ma o tau te ia tere ka gena foki tai ko na aka fa foki mai ia Wolfman offside ja te taione gena fa hoko ai aka ki auti kai mai taione ha u ke fa ke o te ia o auti tena lain auti ai heve e ngofulu ko ia te polu ia ta vite fau mai ko disia fo ai na tu to si pe a fo disia te taione tolongi mai taione ki amato Ui fai pe amate tai mini alu laku mai tai mini kia hui tari ia to kilalo
Puluwa mea toi peo toi piki toi pea amato iai. Penga ten ova ko stonga. Tau tia iai fa maua ko o go puke pulu. Te bi fa toma ve pea e fa ao ga be fa mal na foki mai ge maka. Tong ko ya ku tango tuilalo ai ta ha ko vai ko sia fo. Mana iloa hanga mai kita fa ki fa ke ne akahi. Alo auti. Turia kia ya vian makafi. Ko kai me ko nga ua ki hiwa ai ko stonga ki tolu. Ai ko sia fo. Ta ka vai nga fo to ko tuilalo ke tolong mai pulu ya. He mai kita fa ki ko ya fo. To mai pe ya he fika no. Na ulere mai to tu filalo I loto hanga fu pe ko ya a tere tini tu piloto to mai kene sekeni kia pahul tolong mai kitu kene kapakau chimpasi ta mai chimpasi kitu to tau to a ta kaya ga ni la tu wa kia ti finima tu fu filalo I he uo ko ya a tere to mai pen tu piloto o fi mai tari ya to filalo la raki ai Sione bu frame tu ha fi atu to piki atu be fo ti ko ya a tere ne ho fa ko ta tu fu filalo Kai tau tea I whakamau ia atere. Tau tea I whakamau ia atere. Ke pi whakatomau pe ia e vai hu. Vai hu, kari ia. Puka I olunga na tuif kilau. Kai ke mita hango fulu atere. Kai alu pe vai ngahe taimine. Tok mai e whakatahau no. Tok hofi atu. Kai vai ngahe pe kai tau tea I pe whakamau ia atere. Kai ke mita hango fulu na uholo mui. Isia te taione. Aha e nau whiri. Koia nau aka ke auti. I lain auti mita nima whainga maari e rei apitoinia afo o. I lain ne tatao. Lain auti, poru ia tavi te whau koe huka. Huka e korisi afo o, tavi te whau. Lain auti mita nima ke lain tatao koe ia atere. Tolong ya tu ya, Anthony Amato, terus berlalu. Tapi dia tu atere, kaif dia fakamau, ikai ke hanga ton weri pulu. Tete waktu fika tahiva, fo ke huan piloto ko frau di moni. Tahiva ko ya fo huan piloto, rimoni. Sekarang kita ni mai ko stonga. Wa tali moni ne fetong mai ia fika oraki hanga te ko te vita tu vaka. Pulu apeni tu piloto ma atere ria tu piloto. Tok mai pe ia fa awa. Ofi mai ti ko ia fo na tu fo kilala wa ka ka penalti. Baru ia pulu. Tu piloto tu mai kia iloa. Ta mai ki he tafa kilen auti fa hifo. Hak wai pe yau auti. Tenau taha mai ai mita taha ni magalang tak bukan tere o lain auti ai. Pulu pe yau fo. Fo mari pulu tavi te fau. Tavi te fau. Mita taha ni magalang tao ngataki heve e wo wa lo to wa pe kai off pe ke lain e wo wa. Tolong ya tu ki amato heu ifo ya e te vita auto nau fama o te pe atere raki peni tu piloto tu mai ki asione wolf brand kahi malunga mai wolf brand chimpasi takaya tu to pulo mafua ke te ka timui ka hapo mai pe ya e pate de siri takai mai loto hu ya tu tari e to dilalo venga to pe ni la tu ke ten ova asa mai pulo ta fa ki ko ya fo tini tu piloto me ya ka rimoni tu fo ya rimoni kilalo Tini tu piloto, ye tawaki whahake ki a risate, taione, tae at ki mui, takai mai ki a hafe ya peni tu piloto. A tu hui whai pe ki lalo, Rocky, whaawa, takai ati tawaki whahake, lako atu. Hapo ia e vai hu, whaawa pasi, vai hu, ki he loto kolo o tatao. Alatini vai hu, o si panaki abu te peti tenia toki tukuang e whaawa pulu mo e tere haka vai hu takai haka i peki he loto kolo o tatao lo toko vai a po alaka i pe kai o malu ki he hiwa malu a po
Ia hiva atere. Tau matua ki whahalo mamata pito peni. Ki taito kanga e koristonga. Ki tolo ia e whaao a whika maru koe atere. Kane ko tukuange o si panaki haka vai hu ia. Alwa i peke roto kolo taka. Akahia i sa tayo le hu. Taha kea kai koe ia. A korisia fou o honga fulu ki e hiva. Honga fulu a fou ki e hiva atere. Koe whainolo ia ku pehe pe ia. Angene ki tai mia fou he konga uraki koe ni kuna alako taki. Honga fulu ki e hiva. Nana iloa. Taki a fou honga fulu hiva. Iloa be me halfway. Tolopu mai, turi atia ia atere. Takai mai kiai, ai fika balu, atu kaho, hapo i mepe atu kaho, tari ia tō kilalo. I he ua ua, tui whai pe kilalo na uraki. Tini tui punotu, tō mai atu kuat kimu i ki arisia te taione. Akahi whakafoki mai taione. Tari atu a Wolfgram, tō e pulu mafuahake, takai mai Wolfgram kiai. Ere ia te Wolfgram e te whahake, tolonga kitua kia makafi. Offload te atu ka neho a whakahokotau. Foki mai kiloto a whakahokotau, hofi a tifenino, tui whai pe kilalo. Loto honga fulan ko ia afo o. Peni tu puloto, hak mea ka faawa. Jadi taha e te vai ngaki mua. Peni tu puloto, laku atu, toe pulo mafuahake, pulusi ka mano. Me ia ka te vita oto, tolongi mai kitua, kaki mau ia taha. Tok mai nei latu, fokat kiloto, kari ia to kilala, toe makapi piki alunga, tui fai puluai na uraki. Peni tu puloto. Wama awai uraki, lain au ti whahi fo. Lakuat kiloto, Shone Buna, Foki Magiloto, Shone Buna, tui foi kilalo, awat kia e kaupin alti. Peni tu pulotu, vahe mai na kau fo tike plai ni. Perpiki ato e pea Joseph Fa. Tui foi pe kilalo, nauto e raki pe ai. Aratu ai a tauto a kurisi, tui foi kilalo. Leone, nau whakama ua he raki, asi mai pulu. Au fia tueni ki he wau a koi a fo o. Kanta raki mai a fo ke iloto pe pulu he raki. Venga ma fo ke na kanta raki. Iloto e pulu ia e tau te ai fuaki. I fe fa ma o tau te ai a tere ko he we pulu he raki. Te pi pe ia chimpasi. Ai i fe fa ma o foki mai te maka. Mari au pito. Te mari me ti feni ko a fo. Whatonga e pēa fōu ki tuai e pulu he raki ko dilo mai ana o ka fōu tio kanta raki atu. Nai au auti. Lota honga fulu ko ia koi songa. Pulu ia tāwi te whau. Tāwi te whau. Ai nauti. Ai korisi a fōu. Tolong tu alat kimui kai ke mau ia ta ko to mai pe ia e faawa popi ka pulusi ka mano pasio mai ne sapoti to mai tu pulotu mono mai kene ka foti ka fatolo Joseph ka fatolo vilo alwatu te kele na tu atere na holo fai pe kilalo raki la kwa te taimini Shone Buna alu me ia kia iloa tolong ia tu kitu akia ne ho fakakotau kami fakakotau ke fakakotau mai peki ko olombisi o katao. Neho whakahokatau maa koristonga. Eki whakangonga mai a katau whakako ia a pou pe tukuange whakakuru e whakakotau kitua. O siaia vira makahawhia. Pe whakakotau kene ketu ia i pehe au pe ia. Koki takai mai peke e kolo. O takao, tahawha, onga fulu. Tahawha atere, onga fulu onga fulu. Senta koia e koristonga, ne hoa whakahakotau. I whetong tuki a te pia whakahakotau ki hongo hoa senta, ala kune vaihu. Tahawha atere hongo fulu a fulu. Mei he laine mita ua
Pesi ai koristonga ngana iloa. Maya iloa awatu akahi tahake ai koristonga tahano ai koristonga ye ang fulu tahano ang fulu kuwa te dai minya sa te ki matakayong o fitong ma iya bulusi kamano kuwa tu pe mo se konaya ahmed e fitong ma iya angka tau kumano ala tu mun fitong mai tolo pumai tayone ala ke kia aisea leone ke paki motiveni tu fukilalo na uraki piki atoi pe atere ai tu kumai tai mini Kuri sauto a tami huatu mo pimai ka matakayong ka kene mau nok oni ya fe atua tautua a ki loto tifeni buke mai to ko ki popi atu ka matakayong kai kene mau le rei nok oni ko kori sia fo na salamu me himi tanga ful pe ko ya atere dikatani mamela na ki fa info Tini tui pulotu, mai korisi afo tuku yato. Tafi mai atu kaho. Tui pulotu kiloto kia tayone, pombu imai. Ha uma alung ai pulung. Turi mai kia shone buff cream. Ala kia buff cream toi pulung mafua hake. Hapo imai pia neho afu hako tau. Kafoki toi ala tu kiti fini. Tui foi pe kilalo na fukama uai. Piki toi pia atere ya shone buna. Tui foi kilalo na toi fukama upia ipeni tui pulotu. Hofi mai ai he kau foi tiko ya afo kana toi fukama upia ai raki. Neho kadaki ko iloa meyai ka buff cream akahi maalunga mai buff cream lele mai ya neni latu oni mai to mai pe ya fika fitu takaya tu te vita equasi tu foi kilalo heve e wo pe ko ya atere taba i line fa ke tiri tu piloto ha meyai ka tavi te fau mono atu ha mai ke tifenina tu foi kilalo kalau mui mai pe a fo ya ki he plaini ala tu meyai ki ya atu kaho tu foi pe kilalo nau raki ai ke ma pe a fo e pulo ha o tai mini tini tu puloto mono mai ki ya rimoni tari ia homo pulo ki moi to takai me pe ka infini amato kai fe fa mau na allo pe ki moi no oni ifeni mate au pite ko stonga me hena ulo to wa so toko te lalo ka peni ko ya ko stonga ai se areone mane puno wi fo ken fenga ten over ha ko ya ai to fe fe ni ma we ni tahano atere ki hiva tahano ai ko stonga hiva ko sia fo tau mari apito ye baha ko ya ayo timi hau ko afo ai hau malolo ko stonga Ele mahino bahai tunga ku ya ai share one kapten ni mafika fitu ko ya ai ko stonga Famala de Fokieni ki Tapu Poultry Farm, High Five Delight, Friendly Island Bookshop, PC Trading Services, Frank Enterprises, Malele Finance. Ngari Fanga Maria Peareone. Au Foki Mike Skalamu Pulu ai koristonga. Me helaini mitai wo wa pe ko ya koristonga. Peni tu pulotu. Salamu wa atere. Tu ya tu piloto. Ta kai me tu piloto to tu ya tu kia se ko na ya hame ta mai hame ke tu ko ta tu a fo. Te ka mai pulu. Te ka mai ke fa ki fa info. Tu ya tu kia chimpasi. Akahi sasi. Kai ke mau le ya chimpasi ka no oni. Kan ne mau Hotel atere mahal ko more to pe ama ko lang katao. Sasia ne ho fa ko tau henima
Acim pasi fenga hapo e jing pasi kai alu e tu mua no kon lain tu sekalamu pulu ai koristonga ihe itu abe pembehena hono furu sete sekalamu eta ini penitu pilotu tuku yatu tok mai pe ia fa au na val hiva tu pilotu bono mai kia ahome e kia deni latu foki ma deni latu giloto ke ilere be deni latu tu wi fa be gilalo fa ma wai hiraki tok mai pe ia he huwa te vita oto alu me ka fa au kia wolf cram meta pai laine wolf cram tu wi fa gilalo mita hango fu lain ta ko ya fo beni tu pilotu kia Shonevuna huwa tu wi fa gilalo mita ni ma lain ta ko ya fo ki mama ria ko stonga ai se areone to pe pulo takai mai fa ki fa lahi alatu tu foi kilalo pulo mai kitua iloa kami ku iloa tu foi kilalo loto kolo pe ni wa inga pe ni tu pulo tu kia se ko naia kia kelo kia neni latu ta tu piloto mono tu kia ahme vilo aliko o tatao se konaya home Resi tadi fangi koya ko istonga Oku ke ito ebe tau taimi se konaya ahme tari i Oke i vilo pe ahme Oku puhi folere e pulu e lain tatao o tatao Kuno ake kai koe a koristonga uataha Uataha ki he hiva Ai fu malanga ke atolo mo atere me turiki ko di sanje hu e kolosi ko ya a home e ia lain tatao iloa nana iloa ko tonga to ilalo bagi hu lave ko hai tini ko ya atere ka ke mangatu iloa akahi alatu afia tu ke fai hake ohala Tuma o PKI wataha ki hiva. Wataha ko istonga. Kata ki wataha ki hongo fulu. Wataha atere ki hongo fulu. A fo o. Neho afuka ko tau. Ngari fetongi mai ya me ko istonga ka ke. Akahi mai no ko ni ta ko vai ko afo to mai cho chef ka fatol. Hanga to no mai ki feni tari ia to bilalo. Ta uraki PI tu pilotu ga wolf cram ki loto wa. Akahi mai wolf cram. Hae pulu, kake maulere ia tini tu pulotu, teka te pulotu, to mai tu pulotu. Ave me ai ki hene kapakau ke tafa, takai atu. Mono atu he taimini. Ki he sekeni, tolong atu he sekeni. Kai nok on ye taha kawainga koia atere. Ari whainga maari e pēha senta koia kostonga. Ne hoa whakako tau. To mai pēha tini tu pulotu, takai atu tawhaki whakahake. A tu wifai pēki lalo, mono mai giloto. A oat kia ia ti whenina, au tu e tekelere atu alo auti. Kai te nau alu. Ia nok oni, ana ia nok oni. Nok oni. Pulu ai korisi apfo o. Tau mari aku to ini betau before ke final. Sigalamu pulu ya tini tu pilotu ma ai korisi apfo o. Hongo fulu ni atere, hongo fulu ke fai lain au ki fahake. Toko ya tu pilotu. Tagu asimai ya fa au ya me koristonga. Tiga mala atere. Ta ya tu i akahi fa tola to teka to pe ya alu auti ka be fa mau na auti pe ya i hongo fulu ko ya apfo o. Aku fape ya asimai pulu he ta fape atere. Etimoni fa awa.
Kena lain au tia ia pulu ia tavi te fau. Mei he korisi ap fo o. Tavi te fau. Tolong mai fau hau ia. Kai ke hanga tonu airi. Ni ke pe fa mau ke sekalamu. Kai pulu ia a korisana. Tu koia kai wataha atere. Wataha atere ki hanga furua ap fo o. Sekalamu pulo pentu pulo tu hanga fulu mele ngau tu fahake loto lain ni hanga fulu ko ia a fu o kalau hiva mai pe atu pulo tu e mo fa awa mono ino no atu pe kia iloa ka pe fa mau na fo te pasi ai atena sekalamu ai pe ai sekalamu ai pulo ai ko stonga de wa tu heni a ilangana longosai ilangan na ki huat ki loto. Sekalamu pulu ya a fu o. Tili pilotu tuku yatu, va eko ya atu kaho e fika valu, to takai batu pilotu tuku atu ki risati tayone. Pomu imai tayone. Turi makia ya fu o ka kiai a nehoa, faka hako tau. Takai atu pe faka hako tau e taka fa ke. Ke sai tatu pe a e okolo ko ya tere. Ha umia ki a ahme e, a kahi faka tolo atu ahme e. Ala tu kita faki ko ia a fo fenga pe atere ke na no mai te ke fa hi a fo ke ta hai ko ia a tere long sai ilangana wa piloto ne feton mai ia a ke ta ko fika ni ma te vita oto ge hua ta vite fau me tu ai hanga fulu ko ia a fo tu fai pigilalo moro mai tai mini kia tini ki piloto tu mai mia kia tayone kahi malu mai tayone to ana ke pikia fa ko tau ka ni malu rei kan nokoni to mai ya e vai hu offload ki mai kia chimpasi ko kia piloto tu fai kilalo i he ve ho fulu pe ko ia a tere ki mama ri ai tai mai kia ya tini ki piloto tu ko ia tu ana tu mai ki he fika wata ko ia ko Toi matari ak na fahako elong sai ilangana tari o hiki hatu ala tu meyai kia hui ya wat kia tifenina tegele mai ki moi tini tu piloto kia risate tayone ai ne foi laku akahi mai sokai mai ya e iloa ka kuto e to ke pe ya e pahulo mai ko sia fo tu fai pe kilalo na uraki ova afo kita faki fahake la ko ta minika hui ta foki pa to ne mono fa va mai takai mai ya e fengata ko fika fitu wen ko ya te vita e kwasi tu hui foi kilalo i halfway tono la ko mai tai mini afo weni ta vite fau ha umia ki fika wata ha umia ki kapteni vai hu ma uya lau tu hui foi pe kilalo ko si ova tu ya i hongo fulu venga ma a tere ke na ten ova ya e tau te afwaki tili tu piloto ala tu kia tayone tolong ifakala ka tayone ki tua foki magiloto ai fika fitu dari ia to kilalo ke tuang be fa mari fa mau ha fia to be tayone ki tua ala tu mege sekeni ka pahulo dari ia tu kilalo ke vai nga pe ko sia fo ha o hetai mini ki he huwa fika ni ma ke Anthony Amato tu kilalo ke alu be afo ki mo atini tu piloto foki atu kita faki fasi iyo kiai tayone kita ima kitu aku tau tu takai mai kiai avria makafi ni hapo mai pulu matere ri mai giloto kia wolfram akahi mai wolfram te faki fa hake to e pulu iloto pe pulu ya kai ke turi kia haya foki mai kiai sekeni ko ya afu o ko atu kiai pe meneni latu tuku mai nei latu giloto kia chimpasi takai mai ya fiat giloto ke ile de be chimpasi ma afu o foki atu tari ia na tu hui fai pe gilalo mono mai tai mini kiari moni fala ri moni la ko to afo tai mini ki tayone ki he sekeni ki he kapakau foki ma kapakau giloto tatao ko sia fo tau mari au to ni ya wa fo gelain tatao tahanima wa taha
ki mo tu ai ki feni ko ya tere ka vai ngai mai pe a fo o ia na hao mate mai ki he wo wa ko va be to pe ki tu ki a taione na alo de pe tatao ki ta fa ki fa ki ko ya mala e ka ki va be ko hai ta vu ko ni ko ta hai ne ka ta fa ki ko ya a fo na ka ta ko fika ta ha malu bago fika ta ha malu ai ko Christopher Kama kita mai tai mini a Simon Rewa akahi e taione ha uia hala ke itu mau pe akai uataha ke tahanima wai to taha ti me ko songa to ko pelalo kuwa te fika taha no ko ya atere Filipe Tafolo ko sia nga fitong ya atere tu ko piloto Ada ko fa ko tau ki tong mai ki tua senta ko ya ko songa aje lave ko ha me huwa to fetong age iloa tola po mai mai ko songa ha balu mai ya hifo hapo mai ate kaho tadi ia elong sai to e pai pegilalo mita ha fu ke ta ko ya afo te kolo te feka ni wa sasi te ka te fu ke tao to mai ya taione to hopo Takai mai tapak fa hifo akahi mai giloto o ya tau to ako ya tere hapoi mai fa awa takai mai giloto etimani fa awa tolong ya tu o itu William Makafi tui fo gilalo mita hanga fulu gelain tatao pulu mai gitu agos to nga fe nga mai fo na hanga tolo ta e pulu sokai mai ya tai mini ahme takai mai kiai a taione ka guai tau tea e fa mau ai korisi afo Lere Maria William Makafi me he tu wa mate mai ke mita hanga fulu gelain ta ko ya fo ai file ko songa ko songa na akana to ke koro longo sai ilangana fika tahi ma ko ya ko songa e fo ite ko ta mate ni ua tari lere tari fefeka nga ko huwa ta longo sai ilangana ko ni ko talu ende mihi itu amene fa ambe fa mo hu giloto ko te kololere ya na ua na to ko ni ta ko shone Wolfram ba me he tapa ila ine fa hi fo ke to tana ki hapoi ni ko tonga ko ya ku wata ha ko risonga wata ha atere ki ta ni ma a fo o shone Wolfram pero ko a ko risonga kalau mau ya Wolfram kita ini ya Wolfram mangamai akai alwatu ohala wani mai foi pe ya tini piloto me heloto lain tatao korisia fo ke fa ko ai tolo pumai Bisa te taione tolo pumai ke fa ki fa ke Turia tu kia ya afo ala kia shone Wolfram pe ke ma ulere ka papo mai pe ya ta ka ba ko afo e kwasi na tu foi pe kilalo tini tu piloto ki time ai tu mai ki ne huka kia tabi te fau ha mi ai to e tu foi pe kilalo e ilangana long sai ilangana na counter rock kia tu pe ai heu mai afo e pulu me rock ki fa mau ta te ya afo Wai hi ke ni mai fa mau ngo si tu kapteni ya ke kolo. O piloto ai fika taha valu, mai ko ristonga. Sene moala. Wa tolu. Krismas ki piloto. Se ko naya ahme ke fa ko aka ko ni. Mitani maki he wo ko ya afo. Ahme Festa di faki ko ya ko songa. Wata ha ko songa ki tahani ma ko risia fo.
Cekona ia ahme taimiai Mangatu, akahi, awatu, ohala. Kaitu mau pekai, wataha atere, tahani mafo. Wataha atere, tahani mafo, atere ka afo ka futata akahi hu, kana ufakalaka. Risia te tayone ke faho kwa tolopu maya isa tayone ke mafake. Tapi bayar tak kau bayar kau fo alo auti. Eva mau, ave ya atere kinu ano koni. Ika te tayo katon itu. Ika te tayo katon itu. Sekarang fausiin. Sekarang fausiin. Bukan si taimi. Kau mati apa kau ini os abito ya. Sekarang mu agora siap kau tini kipuloto. Sekarang kau ni maha ayo bawa mahong fu kau ya. Apa ria te kipuloto. Takai mai kipuloto. To kumai ya risiate. Risiate tayone. Tadi ia to kilalo. Ya tau te fuaki. Tau te e mau. Ai taha kau menga kau stonga kau shoulder charge. Te pipe ya. Fica tahaval kau atere. Au kutoe. Fefeka nge foi taria kau ni. Malu imai afo e polo. Tukuat gitua, kia risia te hui, tukuat gitua kena kapakau, wao kia diferino, tadi au gitua auti, kapa nei pepe mau, koe ne osia ai taimi, pepe toi foki, ai sila koe ai silia kia mana mo ui, ikuna ai koristonga kia kai, koe wataha kia hongo fulu, wataha koristonga kia hongo fulu ai korisia fuu. Tau matua ki whahalo mamatamoni ne toki mahino pe he osiko ia e taimi. Malo hia tere i he whainolo koe ia e sinia, haki a kai. Koe wataha. Kie tahanima, ai korisia fo. Wataha tahanima, wa malo la hia tuke ngai kau taha sponsa, magi motol kutoa pe, kopo mai ke whamafola. Lava kakato ia e tō whainga e wafi taha no. Koe fōke sila koe ia ai sinia ke whangamana mo ui. Malo he koristonga kia kai koe wataha tahanima. Wa malo atu ke kau sponsor, Tapu Poultry Farm, High Five Delight, Friendly Island Bookshop, o mahafo ke PC Trade and Services. Ia e whamalo ma ke heni kia kutolu ko ia ki Helelei Finance, pe fo ki kia Frank's Enterprises. Malo mu ai poupou, pe mo e tokoni, lavai, ke tau ituna ia e whai tau vai ngā ngapulu e tau ni. Ia e whamalo atu heni kia Paolo Moimoi Lātou. Ia fia mea ngawa ke malu fitu ni ma e whahako whakataha tu i here apa ata i YouTube bea whakamalo ke tonga katoa pe i tonga ni ma tō pureanga tau ka whakataha watawanga pene o ngolere ate whamafola koe ai aho ni katawa te pea whawhatungia me i he bange te whaiva whawhai atu kuhua ngawe isia te tana tohi e whoki ke pala Moimoi Lātou kua whare mga whiak tau whoki mua he ki he tungi Colonnade tua whātu.
Pero yo creo que falta pido que ella fue la día en una que fue el entrenador personal y ya hoy son malos de aquí y para que se lo buscamos desde allí estamos desde la hora Nabi maju katanya ada sepuluh Alhamdulillah Alhamdulillah Tahu apa yang Alhamdulillah Kalau itu nggak tahu Kosong ada video mau ya pagi itu kalau malam ini bagi dia dulu bersama hasil itu
mau ini jadi dia dosa bohong mau itu lalu nah itu langsung nanti kalau rekaman itu rekaman itu lama berapa dia jadi bukan di sini aku di sini bersama kedua menjadi duit atau kita kata habis berkata di mana kata kalau aku mau juga pada orang tahu ni biasa dan berima tu biasa aku tak tahu mana tu orang mau cari ini malah itu jadi sekali dari tokoh-tokoh terkait dengan kurs musyawarah yang mau bikin kalau saya tidak bikin yang kata itu juga selama dia buat saya di Republik yang nanti dia tadi tidak beberapa situ terus bahwa dia di tahu saya di mana saya gue yang lagi saya selalu Republik ini soal tinggal juga atau video yang atau video atau lawa atau yang itu masih yang video ini pusat polu kalau utamanya itu nanti terus kalau polu yang atau mereka ini kalau jadi kita pakai ada di sini bawah kemudian masa kedua betul-betul ini kalau kain kalau di kami kita tahu kalau dia betul di foto membuka jadi kita harus di foto kemudian video dan foto kemudian foto video cara untuk pemahaman dia kalau itu kayak itu jadi rumah ini besar jadi rumah ini apa yang mereka kalau dia tinggal ya ada program di kawan ada seperti seperti tahu ini berbeda dia seperti semua ini itu yang berfaham itu yang ada program Kalau